अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा दो क्रिकेट स्टेडियम्स की, जो मेरी ख्वाहिश है कि माड़वा वाड़वन में, जहां पर जमीन भी हमारे पास अवेलेबल है, ये दो क्रिकेट स्टेडियम्स जो हैं बन जाएं। और उसके बाद जो दक्षिण मड़वा रोड इस वक्त बन रहा है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बात करूंगा। और ये जो दो क्रिकेट स्टेडियम्स की जो जरूरत है माड़वा वाड़वन में, आखिर ये दो क्रिकेट स्टेडियम्स कैसे बनेंगे और इसके लिए कितने फंड्स चाहिए। और रिसेंटली मैंने कई सारे अपने सियासी मुखालफिन को क्रिटिसाइज करते हुए देखा कि शेख जफर ने स्टेडियम बनाया, इसमें करप्शन की गई है, इसमें कमीशनें खाई गई हैं। जो उनका खैर सवाल अगर पूछेंगे तो अच्छी बात है, और सवाल पूछने से यकीनन फायदा भी होता है समाज को, लेकिन नीयत अगर साफ हो, उनकी नीयत क्या है, कैसी है, ये सबको मालूम है। क्योंकि मैंने अपने सियासी हरीफों को हमेशा से जांचा है, परखा है, देखा है, और उन्होंने किस तरह से मेरा अपोज तब भी किया जब मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने हुए थे डीडीसी बने हुए, या उससे पहले जो उन्होंने मुझे दीवार की तरफ लगाने की कोशिश की गई, या बहुत सारी जगहों पर मेरे मुखालफिन इस वक्त भी कोशिशें कर रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसे मेरे हमदर्दों ने मुझे फ़ोन पे कहा कि आपके सियासी मुखालफिन कुछ और भी साजिशें रचने की कोशिश करें कि आप मतलब समाज में जो है बदनाम हो जाएं। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि वो जो भी कोशिश करेंगे मुझे बदनाम करने की, मुझे गिराने की, अगर मैं सच्चा हूंगा तो अल्लाह ताला मुझे हर मुश्किल से आगे निकाल कर मुझे आगे बढ़ाएगा और मुझे मदद मिलेगी। सबसे पहले अपोजिशन को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 24 फेब को मैं एज डीडीसी मेंबर जो है फारिग हो चुका हूं। अब ऑपोजिशन करने के बजाय आप अपना हिसाब देना शुरू करें कि आपने जो वादे किए, दावे, जो भी आपने बातें की हैं। सबसे पहले मैं अपनी ही बातों पर, ये जो रिक्वायरमेंट हमारी है इस पर मैं बात करूंगा। एक अपडेट भी देना चाहूंगा कि दक्षिण मड़वा रोड का काम जो है कल या परसों से फिर से रिज्यूम होगा, और उसके बाद जो इन्होंने मुझे वादा किया है जून जुलाई तक जो है दक्षिण तक हमारा रास्ता जाएगा। हम इस उम्मीद के साथ बैठे हैं। और जो दक्षिण में करीब 9 से 12 करोड़ का जो ब्रिज लगना है लोपारा से आगे, अब उसके पीछे भी लगना जरूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रिज है। जब डैम का पानी ऊपर आएगा तो इसीलिए पहला वाला जो है डिसैंक्शन हुआ और दोबारा से दूसरे ब्रिज की मंजूरी के लिए आगे जाना पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला कल परसों से हमारा जो है काम फिर से रिज्यूम होगा। मौसमी हालात भी कशीदा हैं, मौसमी हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि किसी भी तरह का जो कंस्ट्रक्शन काम है उसको फौरी तौर पे अमल में लाया जाए। ये भी एक बड़ी रुकावट होती है, लेकिन खैर ये वक्त भी निकल जाएगा और आगे इंशाल्लाह एक खुशगवार मौसम देखने को मिलेगा और काम धड़ाधड़ चलेगा। जो स्टेडियम की बात है, सबसे पहले मैं अपने मड़वा और वाड़वन के लोगों से कहूंगा कि अगरच मैं अपोजिशन में हूं इस वक्त, लेकिन मैंने मेहनत को नहीं छोड़ना है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो दो स्टेडियम्स का मैं ख्वाब देख रहा हूं ये पूरे करके रहूंगा। और मुझे पता है कि मुखालफिन फिर बोलेंगे हमने किया, हमने किया। मैं आज ही उनको कहता हूं कि मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा इसके लिए। मैंने इससे पहले तहसीलदार मड़वा से भी बात की है, वाड़वन से भी बात की है, और हम लैंड जो मड़वा की लैंड है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है।
اب وارڈ 1 میں किस जगह बनाना है, मैं बहुत सारे लोगों से रिव्यू ले रहा हूँ. वहाँ इंशन में भी गुंजाइश है, ब्रायन में भी गुंजाइश है, और कहीं पर भी बने, लेकिन एक आध स्टेडियम जो है अच्छा खूबसूरत बने. और वार्ड 1 में और मड़वा में जिन जगहों पर स्टेडियम बनेंगे, वाकई में मुझे नहीं लगता कि इतना खूबसूरत मंजर किसी जगह पर होगा. और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं इन एरिया से आता हूँ और इसलिए मैं तारीफें कर रहा हूँ. मैं चाहूंगा कि जब ये स्टेडियम बनेंगे उसके बाद जब बाहर से लोग आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए वहां पर, वो वाकई में ये बोलने चाहिए कि वाकई में अल्टीमेट लोकेशन है. इंशाल्लाह ताला करीब 3-3 करोड़ के डीपीआर्स तैयार हो चुके हैं. और मैं उन मुखालफिन को भी जवाब दूंगा ये जो योरदो क्रिकेट स्टेडियम पे बड़ी तनकीदें करते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, बातें उछाल देते हैं ताकि किसी भी तरह जफरुल्लाह बदनाम हो जाए. मैं उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं ये अपडेट करूंगा कि ये 2 क्रिकेट स्टेडियम्स जो हैं, वार्ड 1 में एक मड़वा में, ये 3-3 करोड़ के दोनों जो है स्टेडियम बनेंगे. और इसके लिए बड़ा ही शानदार जो रोड मैप है वो तैयार किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम बनेंगे ये. जमींदारों से हमें बड़ी कोऑपरेशन चाहिए. अवाम को इन एसेट्स को बनाने में भरपूर तरीके से आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, जब ग्राउंड लेवल पर लोग किसी जगह रुकावट बनते हैं, बड़ा मायूस होता है इंसान. याद रखना, आपके इलाके में अगर लाइब्रेरी बनती है, म्यूजियम बनता है, स्टेडियम बनता है, कोई भी बड़ा इदारा बनता है. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल मैंने बीडीसी बिल्डिंग भी प्रपोज की थी. मैंने वो एसीडी ऑफिस में प्रपोजल सबमिट किया था. इंशाल्लाह ताला बीडीसी बिल्डिंग भी मड़वा में बननी चाहिए. इसके लिए भी हम पूरी कोशिश में लगे हैं. ये एसेट्स हमारे पास जब तक तैयार नहीं होंगे, यकीनन परेशानियां होंगी. और इस साल हम और प्रपोज करेंगे कि वार्ड 1 में भी एक बीडीसी बिल्डिंग जो है वो बने. डीडीसी बिल्डिंग जो है ऑलरेडी किश्तवाड़ में बनी है और वो एक ही बनेगी, और एक ही बननी थी, एक ही बन गई. अब ये जो स्टेडियम की बात है, मैं क्रिकेट लवर्स की बात कर रहा हूं, जो मैंने जुनून देखा मड़वा और वार्ड 1 में क्रिकेट को लेकर. तो मैं हमेशा से देखता आया हूं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, सब लोग बिल्कुल क्रिकेट के दीवाने हैं वहां पर. और ऐसा जुनून है कि मतलब दंग रह जाता है इंसान जब मैं अपने बुजुर्गों को भी देखता हूं. जब वो सत्रवगन के लोग, यूसुफ लाला, अहमद लाला, ये सारे लोग, जब हम देखते हैं अपने एरिया के लोगों को, या वार्ड 1 में भी इंशन के बुजुर्ग लोग, मतलब जो भी पास पास के गांव के लोग जो एकदम से पहुंच पाते हैं स्टेडियम, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने गांव की टीम की सपोर्ट करते हैं. और ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है. स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है. अब बात आती है कि अगर इतना ज्यादा जुनून है, बहैसियत लीडर हमारा काम है इस जुनून को बरकरार रखना, और हमने उन लोगों की सपोर्ट करनी है जो लोग क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग क्रिकेट को अपना पेशा बनाना चाहते हैं. और सेकेंडरी, कई सारे लोग जो बेरोजगार नौजवान है, जब वो वेला रहता है, मतलब बिल्कुल आइडल रहता है, उसको शैतानी ख्यालात जो हैं दिमाग में घूमना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में वो बड़ा ही सुकड़ जाता है, कन्फाइंड रहता है, और वो सोचते सोचते डिप्रेशन में चला जाता है. और फिर वो डिप्रेशन से आज़ाद होने के लिए नशे का इस्तेमाल करता है. वो कहता है कि मैं अपनी ही दुनिया में गुम हो जाऊंगा जब मैं गांजा पी लूंगा, चरस पी लूंगा, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके मैं बिल्कुल एकदम से नई दुनिया में चला जाऊंगा. तो इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए नौजवान के पास इस वक्त हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म, जिससे जो है हमें एक मौका मिलेगा कि हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे, और हम ड्रग्स की जो लड़ाई है वो लड़ पाए. और ये बहुत ज़रूरी है. अब आगे जो मसला है, 3-3 करोड़ के जो 2 डीपीआर्स मैं तैयार कर रहा हूं, उसके बाद तहसीलदार साहब को वार्ड 1 में और वांडवा में दोनों जगहों पर जो है यहां से लेटर जा रहा है कि आप वहां पर लैंड आइडेंटिफाई करें, और उस लैंड को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये सर्टिफिकेट देंगे. और वो सर्टिफिकेट जो मुझे ऊपर मांगी गई है, मैं उन दोनों सर्टिफिकेट्स को
वहां पर जमा कराऊंगा और उस तरह से हमारा जो स्टेडियम के लिए पैसा है वो सैंक्शन होकर आएगा और फिर उसके टेंडरिंग्स और बाकी चीजें होंगी। अब बात आती है, ये जो कुछ लोग हमेशा से, मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन लाई, इनको उसमें भी खराबी नजर आई, मेरे मुखालफिन की बात मैं कर रहा हूं। मैंने डिजिटल एक्सरे मशीन दी, इन पहले तो ये इकरार नहीं करते हैं, हजम ही नहीं होती बातें। उसके बाद अगर बोल भी दिया तो आधे मन से बोला क्या फायदा एक्सरे मशीन का जब यहां पर वो नहीं है, ये नहीं, यानी कि कुछ न कुछ इन्होंने बोलना है। मैंने जनसेट दिया, बोलने लगे जनसेट से क्या होगा। मैंने 5 MBBS डॉक्टर्स लाए अपने दौर में, तो बोले ये तो खुद ही आ गए। मैंने एम्बुलेंस दी तो बोलने लगे ये छोटी है, ड्राइवर ही नहीं है। मैंने बेड्स दिए तो बोलने लगे कौन सा कमाल किया, एक कौन सी बड़ी बात है। ये मुखालफिन की हमेशा से बात रही है, और मुखालफिन हर दौर में हर सच्चे इंसान के साथ खिलाफ रहे, और हर सच्चे इंसान को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं ये मानकर चलता हूं और मैं ये कलेजा लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन फिर भी समाज में एक ऐसा तबका होता है जो गलतफहमी का शिकार होता है। कुछ दिन पहले एक नमूना आकर कह रहा है कि ये कमीशन खाता है, एक खाता वो खाता है। मैं कहता हूं अगर इन जैसे मक्कारों को मेरी कमीशन का इतना भी रत्ती भर भी सबूत होता तो ये कब का मुझे तिहाड़ जेल भेज देते। ये सारी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा एजेंसीज को देते और मुझे जेल भिजवाते। लेकिन अल्लाह ताला का फजल और करम है मुझ पर कि मैंने कहीं पर भी करप्शन नहीं की, जिसकी वजह से ये मेरा करके, खास करके मैं अपने इलाके की बात करूं, वहां अपने करीब 5-6 ऐसे सांप हैं जिनको लगता था कि ये कौम जो है उनकी गुलाम है, और वो इनको चाहे बोले इनको कि तुम बोलो तो बोलेंगे, चुप रहो तो रहेंगे। ऐसे में जब मैं बीच में आया, मैंने इनकी एक भी नहीं सुनी, न मैं कभी डरा, न मैं कभी बिका, न मैं झुका। तो ऐसे में इनके लिए सियासी तौर पे सरदर्द बन गया। मैं इतना जरूर कहता हूं, मैंने मड़वा वाड़वन के लिए चांद तारे तोड़ कर नहीं लाए, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने बेचा भी नहीं मड़वा वाड़वन को, न उनके ख्वाबों को बेचा। हाँ, एक ख्वाब जरूर है कि मैं वहां जाऊं, उस मंजिल तक पहुंचूं, मैं लोगों की खिदमत करूं। ये ख्वाब कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है। लेकिन ये जो सांप हैं ये 24 घंटा डसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा जो शील्ड बन जाता है वो मेरे लोग बन जाते हैं। अगर मेरे साथ लोग भी खड़े नहीं होते तो ये कभी कहीं मुझे मरवा भी देते, क्योंकि इनकी सोच जो है ये है कि हमारे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। मड़वा से एक वीडियो साहब निकले थे, रियाज साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है। लेकिन चूंकि इन कुछ सांपों को ये लगा था कि शायद इसके पास 10 रुपए आ गए, तो इनको ये लगा कि हमसे आगे पैसों में भी कोई कैसे जा सकता है। उसके पीछे इतना ये लग गए कि वो हार्ट के पेशेंट भी बन गए। उनको परेशानी हुई, उनको दिक्कत हुई। ये वही इंसान जानता है जिसके साथ गलत होता है। आम इंसान इस चीज को महसूस नहीं करता है। मैं उसके बाद कई और सारे लोगों ने सर उठाने की कोशिश की मड़वा में, वाड़वन में, लेकिन इन्होंने उनको दबाया। इनके लिए सरदर्द अब शेख जफर बन गया। हालांकि कुछ लोगों ने इनके खिलाफ केस किया था, अलग अलग लोग हैं, आज वो सारे इकट्ठे ही हैं, आज एक दूसरे की वीडियो चढ़ाते हैं, ठीक है, कि ये साहब हमारा वो है, ये हमारा वो है, ये कायद है, ये वो है, ये उस्ताद है। सब मालूम है हमें, दो चेहरे जिसके हों वो उस्ताद नहीं होता है, वो हमेशा मुनाफिक होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेडियम मैंने लाया, मैंने लोगों को खेतों से निकालकर स्टेडियम की तरफ लिया। क्या ये अपने आप में एक अचीवमेंट नहीं है? क्या 29 दिन मशीनरी काम कर रही थी और 1 घंटे का 2001 जेसीबी लेती है? एक बंदा कह रहा है यहां तो सिर्फ 2 लाख पैसा लग गया, 2 लाख। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, टेंडरिंग के तहत काम हुआ है। अगर आपको लगता है कि बिल गलत बना है तो आइए, जिस जेई को तुम सपोर्ट कर रहे हो उसी जेई के खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, लेकिन उधर से जेई को सपोर्ट भी कर रहे हो।
समझ रहे हैं? मतलब इधर से भी आओगे, यपर तीयू जंगन वाल यपर तीयू जंगन वाल ते बन बाबा यमिस जयस खिलाफ बह कंप्लेंट छुस लोगमुत कर तमसी जयस हम हपर कन सपोर्ट कर और कल दो वोतमुत कि क्या तमिस पत और तमिस जयन तथ स्टेडियमस बिल त बनोमुत और हपर वन जफरुल्ला ने कमीशन खाया। अगर बह कमीशन आसा खेवान अल्लाह ताला दीन में यूज इज्जत तिल समाजस मज युस मे दिसम बगैर रुपयो मे लुक मोहब्बत दिवन बगैर रुपयो मे लुक वोट कर क्या कर यह मेनिस दमागस मान सोच यह कर मान चूरन बह कर चूर तो पत दिन में लुक वोट, ऐसा नहीं होता है। वन सियासी मुखालिफा, हालांकि मैं उसके खिलाफ अब कोर्ट में जा रहा हूं, उसको कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा और उसकी बैंड बच जाएगी वहां पर, ठीक है। लेकिन कहते हैं शेख जफर ने मतलब एक अच्छा काम किया, मैंने एप्रिशिएट करना चाहिए था इनको कि मड़वा में पहला स्टेडियम बना। कत्या स्टेडियम बन सजाद सब तो ये होम मिनिस्टर तो मिनिस्टर ते बशीर साहब मरहूम किचलो ये तम मिनिस्टर तो कत्या स्टेडियम बनायु तम वाज तम सात कत्या स्टेडियम बनायु तम सात तुलव सारी ऑफिस अनव कश्तवाड़ तम सात जालनव सारी क्वार्टर तत वनकस तू थानस मज केस पकान वनकस तू FIR लगित FIR नंबर 5/1991 गजो थानस में वजो और तथ मज कम कम लुक मुलविस बाकायदे फाइल तत और तुम समझो आज वो डेवलपमेंट क्या गई, डेवलपमेंट समझो लुकन और यह समझावन तो कर साफ नियत सम कमाई पोस कमो मड़िंदुक अख शऊर। अल्लाह ताला सुन फजल कि मे मकसद सियासत में जिनुक सह मकसद मे बासान कामयाब तरीन मकसद तिज मे वुच आज मड़ी मन हर हेकन बोलित आज हेकन सह वन सरकार सवाल पृछित लट तो चढ़ थमित बेहन थमित गरन मज दपान खोक योर अगर तुम नबर द्राव और यू खोक खेव इत लकट शुर डरावान तिथ कन सियासी लुक क्या डरावान यम सरब बनित तो गुनस बनित इलाकस मन रूद यमो कर रच इलाकस बल्कि यमो ख्यावनो इलाक टप दिचक इलाकन और दपन स्टेडियम इसमें जो है कमीशन खाई गई है। अखा लेखन अखा जोकरा व्हाट्सएप ग्रुपस मज एमएस वनु एम खो कमीशन। सुन ले, अगर मैं चाहता ना कमीशन खाता तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ भी होता और तुम्हें पता भी नहीं होता कि ये पैसा कहां से आया। मैंने तुमसे डर कर कमीशन खाने को इनकार नहीं किया, बल्कि मैंने अवाम की मोहब्बत को दिल में बसाकर ये अहद किया कि जो लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है बदले में मैं इनको जलील नहीं करूंगा, रुसवा नहीं करूंगा, मैं कमीशन नहीं खाऊंगा, इनका हक नहीं खाऊंगा। मुझे लोग आते हैं बोलते हैं ना खेक आसन क्या न क्या खेक चु किथो कन पक ब्रोट चे न पोस न कम से कम गाड़ तेल नेरे, लोग मुझे बोलते। हालांकि वो हमदर्दी से बोलते हैं, बट मैं उनको कहता हूं सवाल ही पद सपदन पकना परवरदिगार क्या मे पकनावन वनकस परवरदिगार द हमदर्द मे कुन अख चीज कुन ब्या चीज, मगर रिश्वत खोरी कुन गोस न बह वन वन अच्छा पे क्या मीडिया वल तन न तहकीक मीडिया वोल आज यमिस माइक अथस क्या ताय बनो मीडिया वोल बस सह वन पन्नस पानस वन बुई मेहदी हसन बुई वन बुई रवीश कुमार वन बुई सोरी क्या सह माइक तखाय अथस क्या तांगो खड़ा बो मीडिया वोल पत तमिस अलिफ बे स्कूलस में ना क्या न परवाह, मगर मीडिया वोल सह मीडिया अगर स्पेलिंग तस न पता, मीडिया मतलब तस न पता, मगर मीडिया वोल वो चलो यह बदकिस्मती सन ये हर मीडिया वोल बनोमुत आज माइक आय अथस क्या मीडिया वोल गो बनित बह तुल पगह माइक खंडा कुन किन बहुस मीडिया वोल गो खड़ा कुन जाए दोजन कंस गोड़ दुकानस पे पुरस वो अगर नबर कन पुर गो मीडिया वोल बनित। मगर खैर मीडिया रोल कि गोड़ करी तहकीक यथ कोतो पोस आमुत, यथ कम बिल बनोमुत, यथ कच बिल बनोमुत, यथ कतन दोहन कम गम। अस्तन गामुक ट्रैक्टर वोल तमिस प्रिजो तुम कम से कम तम 40-50 दो कंटिन्यू मिच अमुत बेकिस जाय पे वातनमुत तथ स्टेडियम तुम बसान सोच इथे कन मतलब यथ कन ये बह गोड़क लट तोड़ गोवुस गोड़क लट तथ तल सिर्फ कई
تتہِ اوس نہٕ بنان تتہِ اوس یورٕ تراوان مطلب یِتھ کٔنۍ دی مٲنِو تورٕ ٲسۍ نیران تِم ییٖتۍ گول پالہٕ تتہِ اوس منٛزٕ باغہٕ تتھ تیٖژ بجہِ 2 کنہِ تتھ پیٚیہِ بلاسٹنگ کرٕنۍ تتہِ اوس بوٚٹھ اوس یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کٲم لٲج تتھ مےٚ چھُ پتہ تِژھ گڑٮ۪ن کہِ ییٚلہِ مشیٖن اوس بۄن باکٮ۪ٹ والان سۄ ٲس نہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ تتھ تُلِتھ تِکیازِ برونٛٹھ اوس ہارڈ سُہ آو کھننہٕ سُہ آو تُلنہٕ سُہ آو سایڈس دباونہٕ اور پتہٕ آیہِ میٚژ تراونہٕ تتھ پٮ۪ٹھ ادٕ گٔے تتھ تھوڑا لٔجِس لیول بنان 29 دۄہن روز JCB مشیٖن کنٹِنیوٗ تتہِ پکان یہ چھُس بہٕ تِمن سیٲسی حریٖفن جواب دِوان مےٚ ووٚن کینٛژھو دوٚپُکھ جواب ٲسۍ زِ نہٕ یِمن دِوان مگر کُنہِ وقتہٕ چھُ پیٚوان جواب دیُن تِکیازِ غلط فہمی چھےٚ دوٗر گژھان لُکن منٛز مےٚ چھِ پتہ بہٕ چھُس گرِ پٮ۪ٹھ دوٗر بہٕ چھُس علاقُک گڑا اکھ چیٖزا گڑا بیاکھ چیٖزا دۄہس چھِ یِمٕے کلہٕ دٲدۍ آسان نژناوٕنۍ مگر میٲنۍ دُشمن چھِنہٕ کانٛہہ کسر باقٕے تھاوان تِم چھِ آسان لٔگِتھ 24 گنٹن تِکیازِ دُشمن روٗدۍ ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ دُنیا آیہِ نا حقس تہٕ نا حقس آیہِ پانہٕ ؤنۍ ہمیشہ روٗد یِمن تناو پٔزِس تہٕ ابزِس روز ہمیشہ لڑٲے حقس تہٕ باطلس روز ہمیشہ لڑٲے منافقن تہٕ ایمان والٮ۪ن روز پانہٕ ؤنۍ ہمیشہ لڑٲے اور نہ گژھن ایمان وٲلۍ ختم نہ گژھن بے ایمان ختم چاہے کم روزن زیادٕ روزن مگر ہر طبقس منٛز روزن لُکھ اور یِتھے کٔنۍ چھُ یِم سٲنۍ سیٲسی تُہۍ ؤنِو پانے اکہِ طرفہٕ اوس پوٗرٕ علاقہٕ یِم ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تہِ نٮ۪برٕے یِمن اوس تمہِ ساتہٕ تہِ ظفر اللہ یِوان غلط نظرِ یِمن آو پیارے لال صحیح نظرِ مگر ظفر اللہ آوُکھ نہٕ نظرِ پانے سوٗنٛچِو تُہۍ یِمن آو پیارے لال نظرِ صاف مگر ظفر اللہ باسیووُکھ خراب تیوٗت خراب تہِ اوسُس نہٕ بہٕ یِم پٔکۍ ہر انسانس پتہٕ رۄپین 10 خٲطرٕ 20 رۄپین خٲطرٕ 100 رۄپین خٲطرٕ ضد خٲطرٕ عداوتہٕ خٲطرٕ یِمو کٔر ہر دُشمنی یتھ علاقس سۭتۍ مگر پتہٕ چھُ ووٹ پنُن چھِ تراوان پننہِ گرِ خٲطرٕ مگر سوال چھِ پرژھان پتہٕ علاقس خٲطرٕ سوال پرژھن تِم لُکھ یِم واقعی منٛز علاقس سۭتۍ چھِ محبت کران اور علاقہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کھڑا تہِ چھِ گژھان یِمن یہِ ٲس درد کہِ ییٚلہِ لیٖڈر بنہِ سُہ تُلہِ کالجٕچ کتھ سُہ تُلہِ ITI یِچ کتھ سُہ تُلہِ گراونڈٕچ کتھ سُہ تُلہِ بے روزگٲری ہٕنٛز کتھ سُہ تُلہِ ٹنلٕچ کتھ سُہ تُلہِ سپورٹسٕچ کتھ سُہ تُلہِ ٹوٗرزمٕچ کتھ تمہِ دۄہ دِتوٕ نہٕ تُہۍ کٲنٛسہِ یِم آز کران چھِ حریٖف سٲنۍ بٔنِتھ اَسہِ اپوز بیٚیہِ چھِ سوال کران وُنہِ تہِ مے ہتو تُہنٛدۍ تٔمۍ نفرنٕے وٲڈوَنس منٛز 48 لچھُک وعدٕ کوٚر ژلو پرژھُس کوٚت ژھٕنۍ تِم 48 لچھ ضروٗرتھے چھےٚ تِمن مُل وٲڈوَن کِنہٕ وٕنکیٚنس تِمے تتے 60 گرٕ دٔدۍ مگر تمِچ کتھ کرن نہٕ سوال پرژھن بیٚیہِ شیخ ظفرسٕے تمہِ پتہٕ مرگہِ گوٚو MLA چیلہٕ یِم سٲری ٲسِس سۭتۍ ٲٹہِ بۄہرِ جوڑا گوٚو ہٮ۪تھ پتہٕ کوٚرُن تتہِ اعلان SDM برونٛٹھ کَنہِ تحصیلدارس برونٛٹھ کَنہِ کہِ بہٕ ہسا دِمہٕ 30 لچھ ژلو پرژھُس تِم 30 لچھ کیازِ دِتِکھ نہٕ وُنیُس تام ژےٚ ییٚلہِ توٚگُے پننِس ؤرکرس باتھ روٗم دِتھ ژےٚ کیازِ توٚگُے نہٕ وُنیُس تام مرگہِ کٮ۪ن تِمن 30 لچھ بِچارٮ۪ن تِمن کیازِ دِتِکھ نہٕ کوئی سوال نہیں لیکن سوال ابھی بھی پوچھنا ہے شیخ ظفر کو کہ یہ ٹھیکدرن کوٚر یِتھ کٔنۍ ہُتھ کٔنۍ اَسہِ بنوو سٹیڈیم سُہ اوس نہٕ سٹیڈیم کینٛہہ اگر امہِ گۄڈے سُہ سٹیڈیم آسہِ تیٚلہِ کیازِ گیُنٛد نہٕ آز تام تتہِ لڑکو چلو ؤنِو کر گیُنٛد تتہِ لڑکو سُہ بنوو سٹیڈیم اَسہِ مےٚ چھِ پتہ کہِ سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ سٹیڈیم سُہ چھُ وۄنۍ تتہِ اوس کَین ہُنٛد پہاڑ سُہ اوس کَیے ہیوٚتمُت تتہِ تلہٕ ییٚتہِ معموٗلی زٔمیٖنس چھُ آسان کنہِ پھٔلۍ تُلٕنۍ ہر ؤری چھِ تتھ ہیرٕ یِوان ؤسِتھ پتہٕ چھُ بیٚیہِ تُلان دُبارٕ پیٚوان تُلٕنۍ یہِ اوس کنہِ گاگُر سورُے ہاں بے شک یِتھ کٔنۍ اوس مگر کنہِ گاگُر اوس اندر ییٚلہِ مشیٖن ٲس پیٚوان مشیٖن تہِ اوس تتھ کھننس لگان ٹایم 29 دۄہن چھِ مشیٖن پٔچمٕژ ییٚلہِ مےٚ ٹھیکدرس پتہٕ اوترٕ ییٚلہِ یِم مُخٲلِف لٔگۍ کتھ کران مےٚ کوٚر ٹھیکدرس فون مےٚ دوٚپُس ژٕ ون سا تانٮ۪تھ ژےٚ کیٛاہ چھُتھ کوٚرمُت پتہٕ کوٚر مےٚ مشیٖن والٮ۪ن فون 29 دۄہن چھےٚ مشیٖن لٔجمٕژ اور 7 لچھ مشیٖن وٲلِس پونٛسہٕ پیٚمٕتۍ 7 لچھ مشیٖن وٲلِس کینٛہہ چھِ گژھان دپان چھِ ادھر 3 4 5 2 1 لاکھ لگا ادھر یِژھ گڑٮ۪ن پانہٕ چھو پیٚوان کٲم کرٕنۍ نا تِژھ گڑٮ۪ن چھُ ونان جناب یہِ گٔے کٲم یتھ گٔے 5 لچھ یِژھ گڑٮ۪ن بیاکھ کرِ تِژھ گڑٮ۪ن چھُ یِوان سورُے نظرِ 1 لچھ اور 29 دۄہن 21 گنٹس چھِ اکھ JCB مشیٖن ہٮ۪وان 2,000 اور 29 دۄہن روز کنٹِنیو مشیٖن تتہِ لٔگِتھ بیٚیہِ چھوا پاے تہِ ییٚلہِ زٔمیٖندار اعتراض اوس کران ییٚلہِ زٔمیٖندار سٕنٛزِ زٔمیٖن منٛز مشیٖن ٲس پیٚوان والٕنۍ سُہ کۭژاہ پریشٲنی اوس کران تمہِ ساتہٕ اوسا کانٛہہ لیٖڈر کانٛہہ مڈیٖنُک بوٚڑ وفادار
پنس پانس ون وول کہ یہ سٹیڈیم گژھِ بنن بلکہ کی آئے رکاوٹ بننے خاطر یم سات کت تج اس نمو اور روڈ یم ات شور چھ نا کران یم رکاوٹ بنان روڈ گژھِ نہٕ بنن اور یم تس گڑن تہ اعتراض کران روڈ گژھِ نہٕ بنن کی کوشش کرے کہ روڈ گژھِ نہٕ سٹیڈیمس کن گژھن سن چھ ونکس تہ کوشش حالانکہ اس کدل اخ ترومت اتہ قدرنا نو پچی ول تہ تمہ ساتھ ین یپر کن اور اس کوشش کر تم سدن پتہ نو تھی تھی کس ووٹ چھو دتمت ترو ظفر اللہ سن سائڈس ظفر اللہ چھ کہین ظفر اللہ پانہ خاطر نالائق ظفر اللہ چھ کہین کران ظفر اللہ چھ بالکل تہ اہل نو تھی کس ووٹ چھو دتمت تمس کت پرسن تھی کیا کرو میں اگر مڑوا ہسپتالس مز الٹراساؤنڈ مشین دس چلو تھی دیو تمیک ڈاکٹر صرف کتھے یوتن صرف کتھے یوتن صرف پان دین ووٹ پن دن صرف رۄپین دہن خاطر سوال پتہ پرسان ظفر اللہ بہ سلیوٹ کران تمن لوکن یمو میں ووٹ ترو اگر بہ تہد کھور اگر تہندس کھورس تہ بہ تھپ کرنا شوبہ اور اگر میں تم لکھ تہ کڑن برونٹ کن شوبہ نو تھی کت چھو سوال پرسان اس تہ ووٹ دِوان باقین سوال پرسان میں تو سپورٹ کران باقین تو اس گڑن ووٹ آسک تراون تو سہ تراون پنن رۄپین دہن سہ تراون پنن گرکن کھاتن پنن ٹرانسفرن پنن مسلن اور پتہ آسو سوال پرسن سہ گو ظفر اللہ واہ بھائی واہ مطلب ڈی ڈی سی الیکشن آو یمے لوک روی تم دہ تہ خلاف میں ایم ایل اے الیکشن اس یمے لوک روی خلاف کیاز یمن اڑین پنن کورین ٹرانسفر کریں تم گھنک نہ ڈیوٹی دی یمن اڑین پنن شرین ٹرانسفر کریں تم گھنک نہ ڈیوٹی دن اور یمن پتہ یم دہ ظفر اللہ یوتو طاقتور بن تیوت بن ہند خاطر زوال پتہ پیک ڈیوٹی دی مگر یہ وعدہ تہ ستن بجرس من تہ دناو میں ڈیوٹی انشاء اللہ تعالی وۄنۍ چھُس بہ میں سادگی کے ساتھ چلتا ہوں بس دپان ہے مگر یل ونان ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ مے تگن نا کیس کھولت مے تگن نا 1991 کیس کھولت تھی کیا کورمت مے تگہ نا ہوم منسٹرس لکھت نو مے تگہ نا تیل یل میں انتقام نیون آس خدا نخواستہ مے تگہ نا مگر انسان سوچان ماضی رہنے کی جگہ نہیں اس لیے چھوڑ دو مستقبل رہنے کی جگہ ہے ہم اگر علاقے کے لوگوں کو کچھ اچھا دیں گے تو اچھی بات ہے اس اگر پتھے لمو ام سن گھن سن علاقہ پت او موجود چھو نہ بہ خود کران نت اللہ تعالیٰ بچینو یم سات میں یہ ذہن بنو اللہ تعالیٰ سن قسم کھٹت روزو کھٹت تھی چھو ونکس تھی چھو پتہ تھی کم گناہ چھو کرم ماضیس مز اور اس گڑن اے سی بی تھی جانچ کر ہوٹل ونو ایک سن ناو آج چھو پنے ناو پکنا بی چیز ونو بی سن ناو تمہ سات اس تھی پراپرٹی یم سن ناو چھو نا ہمز تیل پیو تمنے سا پراپرٹی دی تیل پیو تمنے سا پراپرٹی حوالہ کر دی مگر انسان سوچان واریاہ کہ بس دپان ہتو دیو روزن مگر پتہ کن وقت گژھان انسان مجبور ڈائریکٹ اکاؤنٹس من پونسہ آمت بے شرم ونان دپان یہ فیک کاغذ دپان یہ فیک کاغذ اکاؤنٹ نمبر اتنا 2018 میں اتنا پیسہ پڑا ہے دپان یہ فیک کاغذ دپان ثہ فیک پکنا اس گڑن بہ یت جانچ پڑتال کرنا میں نا دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہو جائے گا کس وینڈر سن اکاؤنٹ میں وتھ یم پونسہ گئی تہندین اکاؤنٹن میں چھنا پتہ اللہ تعالیٰ بچینو اگر تس چیزس پہ اور تھی اس پونسہ مس یوز چھو کورمت یہ ہیکو تھی مے باسان اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیزن من تہ اسو تھی استعمال کورمت مگر انسان سوچان سنو بلا یار اس برٹھمن نسلن کی دن اس وی پتمن لڑائن سنن پتہ انسان سوچان نا دپان سٹیڈیم ہسا بنو ات ہسا کھو ظفر اللہ کمیشن نو بہ کھما پتہ یل میں کمیشن آسے کھیون یل میں ژوری آسے بنون پت میرے دور میں اتنے بڑے بڑے کام آئے مڑوا میں میکڈم میرے دور میں آیا 18 کروڑ کا ہاسپٹل بنا 15 کروڑ کا کالج بن رہا ہے فارسٹ کلیئر گرین فیلنگ تتا پانی میں 50 لاکھ کا کام میں نے لیا اس کے بعد آپ خود دیکھو کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں نو بھائی پنس وقتس میں اگر میں صرف ٹھیکدرن پتہ سا روزمت ریت بجری دماغ نہ تلنا تمے کر بلیک میل یل میں بلیک میلر آس بنون بہ ونکس تہ دنیا پونس کمائت مگر اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہم کہتے نا اس تمن من بنون اس انتقامی سیاست دانن من بنون اس لیے چھس بہ انتقام تہ چاہان نیون ورنہ مے پتہ کہ یمو میانو مخالفو کتیا موقع دت میں ونس تانت بہ کہ بہ ہیکہ یم آسانی سۭتۍ یمن قانونی طور پہ سزا دِونٲیِتھ
یمو کٔژِ لٹہِ مےٚ چھُ یاد یِوان یُس اکھ بدبختہ اکھ چھُ پننس پانس سمجھان بہٕ چھُس کُستایت 24 گنٹن چھُ سُہ بکواس کران. یمو نیوٗ اکہِ لٹہِ میون سٲتھی جیمہِ تُلُکھ جیمہِ گاڑِ منٛز بوٚرُکھ اور ہیٚژیاوُکھ مارُن مگر سُہ اوس پروردگارن صحتیاب تھوٚومُت. تٔمۍ ترٲو أکِس دُگ تٔمِس پھُٹ یہِ ووٚٹھ گاڑِ منٛز بیٚہنوکھ دوٚپ أکِس نفرس حوالہٕ کرنوہس فون یہِ گژھِ پوٗرٕ مڑِ وٲڈمنس پتہ آسُن کہِ یِم کۭتیاہ دُشمن چھِ اَسہِ. مگر اَسہِ تھوٚو پتہٕ پردٕ اَسہِ دوٚپ اگر یہِ کتھ اَسہِ نٮ۪بر کٔڑ یہِ پھیرِ پوٗرٕ علاقس اتہِ گژھن اَسہِ فیملی لڑایہِ گژھن شروٗع. أسۍ چھِنہٕ چاہان یِمن لڑاین فیملی لڑاے بناوٕنۍ. میون اکھ سٲتھی نیوٗ یِمو تُلِتھ أکۍ نفرن کوٚرُس فون فلٲنی جایہِ ولہٕ دوس تہٕ لوگنس پتہٕ تُلُکھ جیمہِ بوٚرُکھ گاڑِ منٛز اور گاڑِ منٛز لٲگِکھ تٔمِس مار دِنہِ. مگر پروردگارن اوس تٔمِس صحت دیُتمُت ییٚلہِ تٔمِس باسیو کہِ یِمو لوگ مےٚ اٹیک کرُن اور سُے اکھ پھپھڑا اکھ چھُ یُس 24 گنٹن کمنٹ چھُ آسان کرُن سُہ اوس گٲڑۍ پکناوان. اگر أسۍ تتھ چیٖز اور تٔمۍ کٔر مےٚ وٕنِس تام 7 لٹہِ اٹیک کرنٕچ کوٗشش. ایک بار میرے ساتھ باڈی گارڈ تھا. مےٚ ووٚن نہٕ یِم چیٖز وَنہِ نہٕ مےٚ علاقہٕ کٮ۪ن لُکن. ایک بار میں باڈی گارڈ لے کر ساتھ تھا. وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور بدتمیزی کرنے لگا. مگر میں نے اس وقت بھی خاموشی کو اختیار کیا. ایک وقت پبلک دربار اوس پوجا ٹھاکر آئے مڑوا تمہِ وقتہٕ تہِ کوٚر یِموٕے فساد برپا. بہٕ ییٚمہِ دۄہ فساد بہٕ چاہہٕ نا برپا کرُن یِم ہیٚکن نہٕ مےٚ مُقابلہٕ کٔرِتھ. مگر بہٕ چھُس ہمیشہِ ونان کہِ ییٚتہِ علاقٕچ عزت آسہِ بٕتھِ تتہِ پزِ نہٕ مےٚ پنُن پان برونٛٹھ پکناوُن. تتہِ پزِ مےٚ پنُن پان پتھ تھاوُن تاکہِ علاقٕچ عزت چھےٚ سٲنۍ عزت. یِمو کوٚر ہمیشہِ مڑوا وڑوان دچھنس سۭتۍ ہمیشہ یِتھٕے کٔنۍ. اور یِم چھِ ہر وقتہٕ زاگان آسان کہِ شیخ ظفر کتہِ پاوُن. اور مےٚ کوٚر کینٛژو تہِ فون دوٚپُکھ یِمو چھے لٲجمٕژ وۄنۍ بیاکھ تیٲری کرٕنۍ. یِم ما کرن کینٛژن کورٮ۪ن تیار وۄنۍ ژےٚ گراونہٕ خٲطرٕ. یِم لگنے ژےٚ بوٚڑ کینٛہہ الزام وۄنۍ برونٛٹھ. یہِ چھُس بہٕ پننٮ۪ن لُکن چاہان واضح طور پٮ۪ٹھ ونُن. یِم چھِ ہر کوٗشش کران. قصوٗر کیٛاہ چھُ میون؟ بہٕ چھُس مڑِ ہٕنٛدیُک. امن بدبختن اوس نہٕ یہِ گُمان یہِ وہمو گُمان کہِ مڑِ پٮ۪ٹھ تہِ وۄتھِ کانٛہہ ییٚمِس اندروالس منٛز تہِ لُکھ چاہن چھاتروہس منٛز تہِ لُکھ محبت کرن مغل میدانس منٛز تہِ لُکھ محبت کرن. کیٛازِ یِم چھِ چاہان ہمیشہ أسۍ گژھو اگر اَسہِ کھۄتہٕ زیادٕ طاقتور آو سٲنِس علاقس منٛز کانٛہہ اَسہِ ما نیرن پرٛانہِ ژوٗرٕ نَیہِ. حالانکہِ مےٚ چھُنہٕ تور کُن. بہٕ چھُس ونان ماضی منٛز یہِ گوٚو اَسہِ چھُ پکُن برونٛٹھ. مگر یِمن چھُ ژوٗرس بۄکچس کُن کال آسان. ژوٗرس چھِ پننی ژوٗرن کُن کال آسان. ژوٗرس چھِ پننی ہُہ دٮ۪ماغ آسان کہِ مےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت تٔمِس چھُ باسان بیٚیہِ سُنٛد تہِ یی. اور بہٕ چھُس وٕنکیٚنس یُتُے ونان پننٮ۪ن لُکن حقیٖقتن منٛز یِم پرٛٲزنٲیوکھ یِم کم چھُو. یِمن نِش مہٕ تھٲیِو کانٛہہ اُمید. یِم دِنو آز تہِ دھوکہٕ 10 ؤہٕرۍ بعد تہِ 7 ؤہٕرۍ بعد تہِ اور 15 ؤہٕرۍ بعد تہِ اور 100 ؤہٕرۍ بعد تہِ. یِم چھُو نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ سگہٕ. یِم چھُو صرف یِم دِنو پگاہ تہِ ٹۄپہٕ. بہٕ مودُس بہٕ زن مرٕ پگاہ مگر بہٕ تھاو مےٚ یِم پننہِ کتھ ژٔٹِتھ. یِم تھٲیزیو وٲنٛجِندو کنو بوٗزۍزیو اور یِم تھٲیزیو ذہنس منٛز پننٮ۪ن نسلن تانٮ۪تھ ؤنۍزیو. یِمن چھُو نہٕ پننہِ پانُک تہِ پتہ آسان. یِم چھِو تِم لُکھ یِم چھِو گٔنٛزرٲیِتھ 5 to 6 چھِو یِم. مگر یِم علاقس کرنو نہٕ زانٛہہ وفا. یِم علاقس دِنو نہٕ زانٛہہ برونٛٹھ پکنہٕ. ہر أکِس علاقس چھُ برونٛٹھ پکنُک حق. مگر ہر علاقس منٛز ییٚلہِ کینٛہہ بے ایمان کینٛہہ ژوٗر کینٛہہ لُٹیر چھِ آسان تِم چھِنہٕ علاقن برونٛٹھ دِوان پکنہٕ. اور یِم چھِ ہمیشہ چاہان علاقن منٛز گژھِ یِہُنٛد اقتدار دبدب روزُن. یِم گژھن ڈراوٕنۍ لُکن. یِمن گژھِ غریٖب ڈرُن. یِمن گژھِ غریٖب سلام کرُن. یِمن گژھِ غریٖب تھوٚد ؤتھِتھ جاے دیُن. یِمن گژھن مسجد منٛز تہِ برونٛٹھ کنۍ گۄڈٕنِکِس صفس جاے دِنۍ. یِمن گژھن خاندرن منٛز تہِ گۄڈٕنِکِس صفس جاے دِنۍ. سٹیج آسہِ کینٛہہ تتہِ تہِ برونٛٹھ برونٛٹھ یِمٕے آسٕنۍ. یِمن چھُ یہِ عادت گوٚمُت. اس لیے چھُ یِمن ظفر اللہ کھران. یِمن چھُنہٕ برداش گژھان کہِ ظفر اللہ کِتھ کٔنۍ چھُ ایس ڈی منٛز برونٛٹھ کنۍ بِہِتھ ڈی سی یس برونٛٹھ کنۍ کتھ کران. یِم ٲسۍ دپان یہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ لُکن وننٕے یژھان. أسۍ ٲسۍ لُکن سۭتۍ بِہِتھ آسان پتہٕ ٲسۍ لُکن کٕنان کشتواڑ بِہِتھ ڈاک بنگلس منٛز میٹنگ کران. اتے ٲسۍ میٹیریل تہِ کھٮ۪وان. اتے ٲسۍ بِلہٕ تہِ کڑان. اتے ٲسۍ نتہٕ PMGSY روڈ یُس مرگن روڈ چھُ بنومُت سُہ بنایو R&B ین. پتہٕ ییٚلہِ PMGSY روڈس منٛز تبدیل کوٚرُکھ کڑیکھ تتھ تہِ رۄپیہِ. سٹور ژوٗرٕ کٔرٕکھ. تملہٕ ژوٗر چھِ کینٛہہ. خدا کی قسم تملہٕ ژوٗر چھِ یِمن منٛز کینٛہہ. یِمو تمُل نیوٗ ژوٗرِ. سرکارس نیوٗکھ تمُل ژوٗرِ. وۄنۍ کیٛاہ ونو وۄنۍ کس ونو کہِ اسہِ اوس اکھ تملہٕ ژوٗرا درامُت. تمُل ژوٗر کٔرۍ بنٲو تٔمۍ پراپرٹی. نتہٕ مےٚ چھِنہ پتہ حقیٖقت حیثیت کیٛاہ ٲس گۄڈٕ تہٕ آز کیٛاہ چھِ. یہِ پونٛسہٕ کپٲرۍ آو. یِم سارے چیٖز کپٲرۍ آیہِ.
اور یہ سوری یل گناہگار گناہ کران اکہ دۄہ پے یمن امیک جواب دین اور بہٕ دعا کران اللہ تعالیٰ کہ یتھی دنیا مز ہیک حساب تاکہ لُکھ تہ وچھن کہ تمن تہ تر فکر کہ غلط کرنے ولس ہمیشہ غلط انجام. مے ؤنتو تانۍ بہٕ چھُس 5 ؤری مے کٔڑ گٲڑۍ خدا رسولو قسم لوگ مےٚ تتھ پتہٕ یہ نمبر پلیٹ یلو پلیٹ مے ترٲو سۄ پیسنجر خٲطرٕ تاکہ بہٕ ہیٚکہٕ تمِچ قسط بٔرِتھ. حالانکہ یہندِ کھۄتہٕ مضبوط ٲسۍ أسۍ مےٚ چھِ گرس منٛز 4 مُلٲزِم مگر مےٚ آیہِ نہٕ بغیر لون گٲڑۍ کڑنٕچ ہٮ۪متھ بیٚیہِ کھیوٚت 5 ؤرین. لیڈر سٕنٛز چھِ اکھ بدقسمتی أمِس چھُنہٕ غریٖب سمجھان کٕہٕنۍ. یِمن چھُ کینٛژن چھُ باسان یِم چھِ لُکن منٛز تصور تراوان ظفر اللہ چھُ واریاہ پونٛسہٕ. اللہ رسول کی قسم اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کتنا سارا پیسہ غریبوں کے بیچ میں بانٹ رہا ہوتا. لیکن خیر اگر پونٛسہٕ چھُم نہٕ مگر عزت چھم کم سے کم. یمن چھُ 24 گھنٹن آسان دپان ظفر اللہ نے کمیشن کھایا. یاد تھٲیِو ییٚلہِ مکاے ہانٹھن منٛز نوجوان سون اوس گِنٛدان تِژھ گڑن پیوٚو نہٕ یمن مڑی ہُنٛدُک نوجوان یاد. اکھ آسُم لیکھان اوترٕ گروپس منٛز دپان خود کھیلتے ہو ٹرف پہ یہ مڑوا کے نوجوانوں کو کھلاتے ہو پتھروں میں. یِژھ گڑن مکاے ہانٹھن منٛز ٲسۍ گِنٛدان تِژھ گڑن ٲسی نا نظرِ یِوان. تۄہے پوٗرٕ پُشتو دِژوٕ نیشنل کانفرنسس وٲٹۍ تِژھ گڑن آوٕے نا مڑی ہُنٛدُک مکاے ہانٹھن منٛز نظرِ. یِژھ گڑن استان کِنۍ تہٕ نوپچی کِنۍ مکاے ہانٹھن منٛز ٲسۍ میچ گِنٛدان تہٕ ماجہِ لیٚکھ ٲسِکھ کڑان زٔمیٖندار. تِژھ گڑن آوٕے نہٕ ژےٚ نظرِ کینٛہہ. سُہ آوٕے ژےٚ نظرِ ییٚلہِ ژےٚ ظفر اللہ سٹیڈیم آوٕے نظرِ تِکیازِ ژےٚ چھے ظفر اللہس تہمت لاگٕنۍ. ژےٚ چھُے ظفر اللہ پنٕنۍ کِنۍ ہاوُن کہِ یہِ چھُنہٕ کِہینۍ نہٕ یتھ چھُنہٕ پونٛسہٕ کھیٚمٕتۍ. اگر مےٚ 1 رۄپے آسہِ کھیوٚمُت زن آسہِ مےٚ پننہِ ماجہِ ہُنٛد خوٗن چوٚمُت. مگر دُشمن 24 گھنٹن ظفر اللہ یمن چھِ تجبی تہِ ظفر اللہ یمن چھُ کلمہٕ تہِ ظفر اللہ یمن چھُ وۄتھنس پٮ۪ٹھ تہِ ظفر اللہ بیہنس پٮ۪ٹھ تہِ ظفر اللہ. مگر یِژھ گڑن یِمن ووٹ چھُ آسان تراوُن تِژھ گڑن چھِ یِمن باقٕے آسان ہمدرد. تِژھ گڑن گٔے ووٹ خٲطرٕ گٔے یِم مےٚ کٔرۍزِ ٹرانسفر مےٚ دِژ یہِ فٲیدٕ مےٚ دِژ ہُہ فٲیدٕ مےٚ دِژ رۄپیہِ دہ مےٚ دِژ فلٲنۍ جایہِ ڈنگہٕ مےٚ دِژ فلٲنۍ جایہِ بنڈٕ مےٚ دِژ فلٲنۍ جایہِ پایپ. تِژھ گڑن چھُنہٕ یِمن آسان ظفر اللہ یاد. مگر یِژھ گڑن تنقیٖد آسہِ کرٕنۍ ہسپتالس منٛز آسہِ نہٕ کینٛہہ چیٖز تہٕ ظفر اللہ سکوٗلس منٛز آسہِ نہٕ کینٛہہ چیٖز ظفر اللہ. یِژھ گڑن ظفر اللہ ہسپتالس منٛز کینٛہہ چیٖز چھُ دِوان تِژھ گڑن چھِ ژھۄپہٕ روزان. یِژھ گڑن کینٛہہ آسہِ نہٕ تتہِ تِژھ گڑن چھِ بڑٕ خاموش زن چھُنہٕ آسان کِہینۍ گوٚمُت. نو اکھ DDC گھر وٕچھ باقیو DDC پرژھُن مےٚ چھُ ایز DDC مڑین کٮ۪ن سکوٗلن گاش اوٚنمُت. وۄنۍ تُہۍ پرنٲیِو نہٕ پنٕنۍ شُرۍ تُہۍ ہٲیِو تِمن صرف یِم نہٕ تِمے چیٖزٕ تہٕ تتھ چھُنہٕ مےٚ قصوٗر. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ چھُ رول آسان. میٲنۍ کٲم ٲس انفراسٹرکچر تیار کرُن. چلو ؤنِو تُہۍ تہِ کس تام ووٹ چھُو دِتمُت أنِس ماسٹر کتہِ چھُو تتھ کٔرِو وۄنۍ تہِ ظفر اللہ دپان ووٹ چھِ ژےٚ دِتمٕتۍ. واٹٕچ کتھ چھنہٕ آسان. مٲدانس منٛز چھِ 10 وسان زینن وول چھُ آسان اکھ. یُس زینن وول چھُ آسان سُہ چھُ آسان ذمہٕ دار. تٔمِس چھِ آسان کٲم کرٕنۍ. سٲنۍ کٲم گٔے اپوزِشن أسۍ چھِ کران ؤنکیٚنس تہِ اپوزِشن. أسۍ چھِنہٕ خدا نخواستہ یِمن سۭتۍ کمپرومائز کٔرِتھ علاقُک سودا کران. أسۍ چھِ ؤنکیٚنس تہِ سوال پرژھان. أسۍ چھِ سوشل میڈیا سے لے کے زمین سے لے کے سوشل میڈیا تک سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک میڈیا سے لے کے باقاعدہ میدان تک ہم سوال پوچھ رہے ہیں. جواب دینا آپ لوگوں کا کام ہے. اور ییٚمِس تُہۍ ووٹ چھُو کوٚرمُت ژلہ پرژھِو ذرا 48 لچھ کوٚت ژھٕنِتھ مُلوڑ وَنٕکۍ تٔمِس پرژھن نہٕ سوال تِکیازِ تٔمِس خٲطرٕ چھُکھ نہٕ تتھ چھُنہٕ ووٹٕے پیوٚمُت تتھ خٲطرٕ. تِمن چھُکھ ووٚنمُت اَسہِ دِژ نقدٕے یا اَسہِ دِژ گرٕ برنہٕ خٲطرٕ اور سوال گٔے ظفر اللہس پرژھٕنۍ تہمت گٔے ظفر اللہس لاگٕنۍ. ژلہ پرژھِو کرنٲیِو انویسٹِگیشن. چون MLA چھُ کرناوُن انویسٹِگیشن کہ یتھ سٹیڈیمس کوتاہ بِل بنٲے. اگر فیک بِل چھِ دِیِو JE یس سزا. حکوٗمتٕے تُہنٛز چھےٚ نہ وۄنۍ تھوڑا کینٛہہ زیادٕ ٹایم گوٚو 2 ؤری گٔے نہ تہِ کرن نہٕ. مگر ظفر اللہ نہِ ناوٕے تجبی بنٲیِو تجبی. بیٚیہِ بنٲیِو تٲیٖز چیٖو شامس آسان اثر گژھِوٕ تھوڑا ایماندار بٔنِو بے ایمانو. اور کینٛہہ چھِ مےٚ ونان دپان نہ حظ یِتھ گٔنۍ تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِو ونان تہٕ بڑٕ مزٕ چھُ لگان تۄہہِ بوزنس. حقیٖقتن منٛز چھُس بہٕ اَوٕ موٗجوٗب کٲشِر پٲٹھۍ ونان. اَسہِ چھِ واریاہ لُکھ یِم پنٕنۍ سادٕ لُکھ چھِ تِمو کوٚر مےٚ واریاہ پھِرِ یہِ گُزٲرِش کہِ دوٚپُکھ ہے کٲشِر منٛز ٲسۍ ونان. بہٕ چھُس کران کوٗشِش کہِ کٲشِر منٛز ونہٕ بہٕ یِمن لُکن تاکہِ میٲنۍ لُکھ بوزن کہِ تُہۍ یِم یِوان چھِو اَتہِ یِم ٹھگ یِم کوتاہ اپُز چھِ آسان 24 گھنٹن چھِ یِمن صرف ظفر اللہ صرف واٹہِ عیٖز چھُ یِمن پیارے لال بیاکھ صاحب واٹہِ عیٖز دِین یِم یزیٖدس تہِ ووٹ مگر ظفر اللہس دِنہٕ. حالانکہِ چھِ یِم گٔنٛزرٲیتھٕے نفر
اللہ تعالیٰ تلنک یزیدس ستی، نمرودس ستی، فرونس ستی، پروردگار تلتنک قیامت دہ تہ پیارے لالس ستی. مے چھُنہٕ تتھ گِلہٕ شکوہ اور تُلیکھ تہِ تٔمسٕے سۭتۍ. میون چھُ یُسن پننہِ جایہِ ایمان کہ مے کٔر خلوٗص سۭتۍ لُکن ہٕنٛز خدمت. مے کٔر نہٕ ژوٗرٕ، مے کر نہٕ خدا نخواستہ میں نے سودا نہیں کیا. مے دیُت نہٕ یِتھ کٔنۍ اسہِ علاقس منٛز دھوکہٕ لوگ یِتھ کٔنۍ آدھی روٹی نارٕ دِتُکھ. 50 ؤری 60 ؤری گٔے اَسہِ تمہِ ساتہٕ پتھ. تمہِ ساتہٕ تہِ کٔرۍ یِمو کینٛژو یزیٖدو کینٛہہ شریٖف تہٕ معصوٗم لُکھ استعمال پننہِ فٲیدٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ تِم مڑوا وڑوان دچھنس خٲطرٕ کینٛہہ آو، یِم بیٹھۍ تتھ ٹھرِ، یِم بیٹھۍ تتھ یِتھ کٔنۍ برونٛٹھٕ رُکاوٹ. تلا ؤنِو بخدا تہٕ برسول پٮ۪ٹھ پوٗرٕ مڑوا وڑوان دچھن ؤنِن ینہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ آوُس مڑِ وڑوان دچھنس آوا گاش کِنہٕ خدا نخواستہ اسہِ کٔرۍ فٲصلہٕ غلط کینٛہہ تِتھۍ ییٚمہِ سۭتۍ علاقن نار لوگ. میں نے علاقے کے لیے اگر برا نہیں کیا، اگر اچھا نہیں کیا، برا بھی نہیں کیا انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ کبھی کروں گا. تتھ منٛز کیازِ اسہِ نہٕ سیٲسی نۄقصان اسہِ کانٛہہ کٲم چھنہٕ بنان یِمن کرٕنۍ، مگر کتھ چھِ یِمن 24 گنٹن. ہتو وۄنۍ گوٚو مےٚ پنُن ٹینیور ختم. أنِو وۄنۍ مےٚ چھِ الٹراساؤنڈ مشیٖن ہسپتالس دِژمٕژ، چلو دِیِو تتہِ نوٚو ڈاکٹر. نہ 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 تٔتھی کالجٕچہِ کامہِ یُس قۄدرٔتی کتھا یُس کٲم پکان چھےٚ سۄ پکہِ وۄنۍ. کالجٕچ کٲم شروٗع کرنٲومٕژ مےٚ، ہسپتالس آب تانٮ۪تھ واتنو مےٚ ہسپتالس. وۄنۍ کتھٕ چھُو تُلان أنٛگجہِ؟ نہ وۄنۍ ؤنِو دٔپِو وۄنۍ آیہِ سٲنۍ حکوٗمت، أسۍ دِمو اکھ دِمو گایناکالوجسٹ، بیٚیہِ دِمو بیاکھ ایکس رے ٹیکنیشن، بیٚیہِ دِمو الٹراساؤنڈ مشیٖن ڈاکٹر. ؤنِو أسۍ گژھو خۄش. اہنا بہٕ تہِ ونہٕ مےٚ تھوڑا وۄنۍ صرف ٹھیکہٕ چھُ نِمُت مڑوا وڑوَنُک. یِیِو تُہۍ تہِ، تُہۍ تے چھُو ووٹ کسنا دِوان. میانیو لُکو یتھ خٲطرٕ مےٚ ووٹ دِژا مےٚ واتنو تِژھن مڑوا وڑوَنس الحمدللہ. وٕنکیٚنس تہِ چھُ اکھ نفرا آو ییٚتہِ لوگ لیکھن وۄنۍ، حالانکہ مےٚ پزِ نہٕ وۄنۍ أمِس جواب دیُن. أمِس چھِ پتہ فرسٹریشن چھِ تیٚلہِ یِوان انسانس ییٚلہِ پتہٕ نتہٕ ژٕ یہِ ہٮ۪کھ نہٕ وٕنکیٚنس لایو مےٚ سۭتۍ. مےٚ چھِ پتہ کہِ میانیو کتھو سۭتۍ چھو تۄہہِ فرسٹریشنٕے گژھان. اور ییٚلہِ اپٲزۍ روزیو، ییٚلہِ ٹرباز روزیو، اور بہٕ چھُس واحد نفر واحد انسان یُس ہٮ۪مت چھُ کران یِمن جواب دِنس. ورنہ یِمو ٲسۍ تھٲمٕتۍ ڈرٲیِتھ لُکھ، یِمو ٲسۍ تھٲمٕتۍ یِہے غلام بنٲیِتھ لُکھ. مےٚ چھِ واریاہ پھیرِ ونان دپان ظفر صٲبا ماس ونان یِم مارنے نٕے کُنہِ. بہٕ چھُسکھ یُتُے ونان مارن وول چھُ پروردگار. اگر ہمیشہ سٲری بُزدِل تہٕ ڈرپوک روزو بٔنِتھ، یِم نین اسہِ باقین برونٛٹھمٮ۪ن نسلن تہِ تباہ تہٕ برباد کٔرِتھ. اس لیے یِمن چھُ مقابلہٕ کرُن. پھر جنگ کہتے ہیں نا کہ جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. یتھ گژھِ پتہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ لڑُن، یتھ گژھِ نہٕ ادھوٗری جنگ لڑٕنۍ. ہاں پتہٕ گوٚو کُنہِ وقتہٕ چھِ یِم چھِ کران ہورٕ یورٕ. اگر یِمن شوق چھُ کہ ظفر اللہ گژھِ اوپن فایلہٕ کرناوُن یِہن سارے، یِم کٔرِنۍ مےٚ چیلنج دپن گژھ کر علاقس برونٛٹھ کٔنۍ یِن یِم میڈیاہس برونٛٹھ کٔنۍ دپن أسۍ چھِ ظفر اللہ چیلنج کران گژھ کر اسہِ خلاف کیس، کھولناو فایلہٕ سارے. پتہٕ کھول بہٕ فایلات، پتہٕ پیٚیِن مےٚ کینٛہہ تہِ کرُن، دِلہِ پیٚیِن مےٚ واتُن، مگر بہٕ کھولناوکھ پتہٕ فایلہٕ. اور پتہٕ روزکھ نہٕ کُنہِ لایق روزن نہٕ پتہٕ. بہٕ چھُس نہٕ چاہان کہ مطلب تتھ انجامس تام گژھن یِم واتٕنۍ. مگر اگر یِمو شریٖف سمجھ بہٕ اتھ معاملس منٛز بہٕ شریٖف چھُس نہٕ کینٛہہ. بہٕ چھُس یہِ واضح پیغام دِوان پننٮ۪ن لُکن کہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم مےٚ مجبوٗر کرن بہٕ کھولہٕ یِمن سارے فایلہٕ بدل. مےٚ کُس فایل چھِ، گژھن کھٲلِتھ مےٚ آیہِ فایل. بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ گرِکہِ ہِنٛدِس پٮ۪ٹھ پلان. مےٚ چھنہٕ کُنہِ پروردگار سُنٛد قسم اگر مےٚ کٲنٛسہِ خۄدا نخواستہ کٲنٛسہِ سۭتۍ ظُلم تہٕ زیادتی آسہِ کٔرمٕژ. مےٚ چھُ یِم چھِ تیٖتۍ نیٖچ انسان، مےٚ اگر کانٛہہ کمنٹ تہِ چھُ کران یِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس فون کران، اسہِ چھِ رِکاڈنگ سوزان خبر کتٮ۪تھ دپان نہ حظ فلٲنی اوس فون کران دپان اوس ژٕ کیٛازِ چھُکھ ظفر اللہس کمنٹ کران، ژٕ کیٛازِ چھُکھ لیکھان ویری ویل ڈن. ویل ڈن ظفر اللہ چھُنہ کانٛہہ لیکھان یِم چھِ تٔمِس فون کران. نہ غلام چھا تُہنٛدۍ یِم لُکھ؟ تُہۍ چھا یِم پٲلمٕتۍ؟ تیٖتۍ نیٖچ حرکت چھِ یِمن. یِم چھِ لایک تہِ وٕچھان مےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد، یِم چھِ تٔمِس تہِ فون کران ژٕ کیٛازِ چھُکھ لایک کران أمِس. اور بہٕ چھُس پانہٕ ونان لُکن تُہۍ ما ٲسِو کینٛہہ نہٕ لایک کمنٹ، مےٚ چھُنہٕ لایک کمنٹ تُہنٛد ضوٚرتھ. تُہۍ چھُو محبت مےٚ دِژمٕژ، تُہۍ کوٚروٕ اقرار امیُک، تُہۍ چھُو مےٚ ووٹ دِوان، تُہۍ چھُو مےٚ سۭتۍ سۭتۍ یہِ لڑٲے لڑان. یہِ چھنہٕ مےٚ کُنہِ سٕنٛز لڑٲے یُس بہٕ مڑِ وڑوان دچھنس خٲطرٕ پٔتمیو 7 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ یُس لڑٲے لٔڑ. آز چھِ ڈپارٹمنٹ مڑوا وڑوان دچھن کُن پکان. کیٛازِ چھِ پکان؟ یِم چھِ ونان سٲنۍ حکوٗمت آیہِ. نو تُہنٛزے حکوٗمتس پٮ۪ٹھ آیہِ تِم کشتوار ٲسۍ آمٕتۍ. تَمہِ دۄہ لجاویا یِمن علاقن بلایہِ؟ تَمہِ دۄہ ٲسۍ وۄنۍ شۄنٛگِتھ ٲسۍ وۄنۍ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ مڑِ پٮ۪ٹھ PMJSY R&B آفس تُلیوٕ، ییٚمہِ دۄہ فارسٹ آفس تُلیوٕ، ییٚمہِ دۄہ PHE آفس تُلیوٕ، دچھنہٕ پٮ۪ٹھ اوٚنوٕ کشتواڑ.
تہذی حکومت ما تمہ سات یم دہ کوارٹر زٲلوٕ تمہ دہ ما تہذی حکومت اور یل تہند ایم ایل اے یوت طاقتور چھاتروک پی ایم جی ایس وائی آفس کیازِ چھُ کشتواڑ پہ فنکشنل گژھان چلو ؤنِو دٔپِوس یہِ کیازِ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ فنکشنل نتہٕ اگر تۄہہِ شوق چھُ پگہہ ہاو مےٚ ویڈیو بنٲیِتھ تمیُک نہٕ جوابٕے دپان نہ یہِ چھُ اَسہِ أسۍ چھِ یِتھ کٔنۍ کران بس تتھ کیٛاہ لٔگِتھ چھُ شیخ ظفر یہ شیخ ظفر وہ او میٲنۍ تسبیح ترٲیِو پتھر وۄنۍ تُہۍ تُلوٕ پروردگار پیارے لالس سۭتۍ قیامس دۄہ تہِ تٔمۍ سُنٛدُے پٔرِو وۄنۍ جپِو تٔمۍ سُنٛدُے ناو وۄنۍ گٔژھِوُس ؤنِوُس دٔپِوُس اَسہِ دِ گایناکالجسٹ بس تتھ بیہن نہ اورٕ ونان لُکھ اَسہِ دِیِو گایناکالجسٹ یِم چھِس ونان ظفر اللہ نے یہ کیا او ظفر اللہن اوس ایز ڈی ڈی سی یوٗتاہ کٲم کٔر نہ گٔژھِو وٕچھِو اگر دچھنہِ میکڈم پیوٚوا نہیں پڑا کیازِ پیوٚو نہٕ گٔژھِو دچھنہِ روڈس وٕچھِو حالت پتہٕ وٕچھِو مڑوا انٹرنل روڈس کیٛاہ کۭتیاہ رٕتۍ چھِ آز چھُ ونٛدس تہِ پکان انسان پیدل تتہِ تہٕ کانٛہہ ٹینشن چھنہٕ آسان اور آز چھُ رٮ۪تہٕ کالس تہِ انسان پیدل پکان کانٛہہ ٹینشن چھنہٕ آسان روڈ چھُ آسان میکڈم دچھنہِ روڈس کیازِ پیوٚو نہٕ میکڈم ییٚلہِ یہِ پانے چھُ پیوان تۄہے سولر سیاست ہیٚچھنووٕ أسۍ تۄہہِ نے بجلی ہٕنٛز کتھٕے کٔروٕ آز کتھ چھُ ونان بجلی سینکشن نو تۄہے روڈ رُکووٕ آز چھُو کتھ کران ٹنلن ہٕنٛز کتھٕ یہ کرنووٕ اسہِ تۄہہِ یِم کتھٕ یہ بولنٲیوٕ أسۍ تُہۍ مگر جب باغ میں بہار تھی بلبل نادان تھا جب بلبل کو ہوش آئے چمن ویران تھا تو بہٕ چھُس ونان گۄڈٕچی کتھ چھُس بہٕ یہِ ونان سٹیڈیمٕچ کتھ وٕچھ تہمت آیہِ لاگنہٕ ہے ظفر اللہن کھیوٚو رِشوت مےٚ دوٚپُکھ ییٚلہِ مےٚ رِشوت آسہِ کھیوٚن گٔژھِو دچھن پٮ۪ٹھ اوس اسہِ یہِ ارشاد صٲب اوس دچھن پٮ۪ٹھ ٹھیکدر خدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل دِیوس کلس پٮ۪ٹھ قرآنہِ مجیٖد ترٲیوس اشارٕ چھِنہٕ أسۍ چھِنہٕ چایہِ دام چٮ۪وان ٹھیکدر سُنٛد تِکیازِ مےٚ چھِ پتہ آسان کہِ اگر ٹھیکدرس کُن الزام یی مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ أسۍ چھِنہٕ تمہِ دۄہ زامٕتۍ یُس چھُ أمِس تُہۍ سپورٹ چھُو ؤنکیٚنس تہِ کران یورٕ چھُوا سپورٹ کران ہورٕ چھُو ونان یہ کمیشن کس نے کھایا یورٕ چھُو یپٲرۍ تہِ یِوان ولنہٕ زنگن یپٲرۍ تہِ چھُو یِوان ولنہٕ اور بہٕ چھُس تِمن لُکن ونان یِمن یِم ڈالنٕچ چھِ کران کوٗشش زر ٲسِکھ جواب دِوان دپان ٲسِکھ یہِ چھُ ظفر اللہ ییٚمۍ مکایہِ ہانٹھو منٛز مڑی دیُک نوجوان کوٚڑُن اوٚنُن یوردو سٹیڈیمس منٛز اور انشاء اللہ تعالیٰ اکھ وقت واتہِ سب سے زیادہ خوبصورت سٹیڈیم مڑوا واڈون میں بنا کر دکھاؤں گا یہ تھٲیزیو میٲنۍ کتھ نوٹ کٔرِتھ کہِ اکھ وقتہ واتہِ لُکھ آسن یِوان مڑی تہٕ واڈوُنُک سٹیڈیم وٕچھنہٕ خٲطرٕ خدا کی قسم یہ میری تمنا بھی ہے اور اس کے لیے زیادہ پیسہ لگتا ہے اسہِ اوس پونٛسہٕ اوٚنمُت سُہ اوس لیپسیبل مارچس تام ٲس کٲم ختم کرٕنۍ اکتوبرس تام ٲس زمیٖندار سٕنٛز زمیٖندٲری پکان توٚتام ووت نومبر پتہٕ کمن حالاتن منٛز چھِ مےٚ سۄ کٲم کرنٲمٕژ زارٕ پار زمیٖندارن تہِ مشیٖن ٲس نہٕ بنان نتہٕ یہِ ٲس ٹھیکدر سٕنٛز کٲم بہٕ اوسُس مشیٖن والٮ۪ن زارٕ پارس گژھان لگمیو بلاے مشیٖن دِیِو قدرنا ہۄتھ پٮ۪ٹھ اوس کران ٹھیکدر کٲم قدرنا روڈس پٮ۪ٹھ تٔمِس کوٚرُم زارٕ پار مشیٖن دِ ییٚمِس ٹھیکدرس تاکہِ اسہِ گژھِ پونٛسہٕ لیپس اور پتہٕ یُس کٲم کرِ تٔمسٕے خلاف گژھن یِم کھڑا ادٕ ونن دپن یہِ کوٚر یِتھ کٔنۍ یِم کوٚر یِتھ کٔنۍ اللہ تعالیٰ چھُ تس ناراض گژھان یُس کٲنٛسہِ ہٕنٛز کامہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ الٹے تٔمِس حوصلہٕ افزٲیی کرنہٕ بجایہِ دل شِکنی کرٮ۪س خیر یمن چھُنہٕ سُہ احساس یمن تُلہِ پروردگار پیارے لالس سۭتۍ انشاء اللہ تعالیٰ قیامس دۄہ اور تُلٮ۪کھ تہِ یِم چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ونان قرآنس منٛز دپان کینٛژن لُکن خٲطرٕ چھُنہٕ مےٚ ہدایت تھوٚمُت سُہ چھُو یِمٕے 4-5 نفر یِمن مِلوٕ نہٕ ہدایت یِم کرنو ہمیشہٕ ییٚلہِ تہِ ووٹ ترٛاینو یِم ترٛاینو پننٮ۪ن زنانن ٹرانسفر خٲطرٕ یِم ترٛاینو ییٚلہِ تہِ ووٹ ترٛاینو پننٮ۪ن شُرٮ۪ن نوکری دِناونہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ تہِ یِم ووٹ ترٛاینو یِمن گژھِ نہٕ گیس ایجنسی پننہِ ناو آسٕنۍ ییٚلہِ تہِ یِم ووٹ ترٛاینو یِمن گژھِ پیٹرول پمپ پننہِ ناو آسُن ییٚلہِ تہِ یِم ووٹ ترٛاینو یِمن گژھِ پننہِ دبدبہٕ خٲطرٕ ووٹ آسُن یِم ترٛاینو نہٕ علاقس خٲطرٕ زانٛہہ ووٹ مگر علاقس کرنو صرف یِم استعمال برونٛٹھ تھٲیِتھ ہے وۄڑوَن مےٚ یہِ ہُہ وۄڑوَن مےٚ ہُہ سُہ چھُ آسان یِمن صرف ڈرامہٕ 5 ؤہٕرۍ بعد ییٚلہِ یِمن ووٹ علاقس خٲطرٕ چھُ آسان ترٛاوُن تِژھ گڑٮ۪ن چھِ یِم لگان پیارے لالس بلاے تِژھ گڑٮ۪ن چھِ یِم لگان یِتھنٕے تِتھنٕے انسانن بلاے مگر یِم چھِنہٕ تٔمِس انسانس ساتھ دِوان یُس ایماندار آسہِ پٔزیور آسہِ حقس پٮ۪ٹھ آسہِ سچٲیی پٮ۪ٹھ آسہِ پوٚرمُت آسہِ اور ٹھیکدٔری نِش دوٗر آسہِ یِم چھِ توٚتام آسان صرف أکسٕے سایڈس بس 5 ؤرین کیٛاہ چھِ آسان یِم ونان اب یہ نہیں ہوا اب یہ نہ وۄنۍ تُہُنٛدُے ایم ایل اے چھُ گۄڈٕ تے تُہنٛدی ایم ایل اے ٲسۍ سجاد صٲب اوس نہٕ میانہِ گرُک سُہ اوس تۄہے پتہٕ کیٛاہ کوٚرُن
آفس تلین مڑی نے کنین یور یہ تہ مڑی مز دیتمت یہ کانگریس کس دورس مز دیتمت اگر مڑی مز ونکس ہسپتال ساروی کھت بڑ بلڈنگ یہ غلام نبی آزاد صبن دورس مز آمت مڑی ون تم سن کھانا یور چیلنج انو مے ہونڈا زیٹھ برو کر مے انو یہ غلام نبی آزادن تمہ سات مڑی اخ نیکی کرم ونکس سہ میانہ جماعت ستین مگر بہس تمس دعا کران ات خاطر بہس کران ے رودی تمہ سات میون علاقہ یاد ے رودی مڑو یاد ے روزی وڑون یاد پروردگار دینی ے یمیک اجر ہو دنیا مز تکیاز اس شاید طاقت 18 لچھن ہز 18 کروڑن ہز بلڈنگ یہ ہے اس اگر نا ٹھیک دت پتہ یہ ون کھانا یہ دچ اچھی الحمدللہ بہس 5 ورین ڈی ڈی سی رودمت مے 5 ورین مڑی ہند وڑون یتیا تہ ایشوز مے ساری کاغذی طور پہ برو پکن اد ونکس اکھ کم ایس ڈی ایم آفس اس بوزن ہوت ایس ڈی ایم آفس کتان اتھے کن آج ایس ڈی ایم آفس بلڈنگ ٹینڈر گئی باقاعدہ الاٹمنٹ گئی نائب تحصیلدار بوزمت تمس بلڈنگ تہ ٹینڈر گئی الاٹمنٹ گئی نبجہ 9 وری 10 وری ہتھ تحصیل آفس بلڈنگ اتھے کن پڑا ہون بیہان تمن مز گگڑ بیہان تمن مز مگر گھو وچو آج کت تحصیلدار بہت تت یم گیا پانے یم کامہ پرانس ہسپتال گھو دیو نظر یل تہندس وقتس مز ہسپتال یل بن پریگننٹ لیڈی زو آسان دان ہیروس آب ٹپکن وش پیون ہیروس ٹپکن یہ تہ لکن ہند ثواب کتیا ڈاکٹر تہندس وقتس اور آج تھی ونان گھو وچو 5 وری گئی اللہ تعالیٰ سن قسم اگر مڑی ہسپتال من اکس تہ دت کنس سن زو دیت ضائع گھن چاہے یت کن پیو تت کن پیو ڈاکٹرن پیو ہش بش کرن تمن یہ چیز ضرورت آس بہت کوشش کران بہ کتہ چیف منسٹر اور مے کس حکم تس پتہ یم وقت ڈی ڈی سی بنے تمہ وقت بی جے پی ہند دبدب اس لوڑ بی جے پی یس خلاف اس وون تمن خلاف اس لوڑ تمن خلاف اور اس نیو پن حق ادو ونکس مڑی نیک الحمدللہ یور تہ اکھا ونان یور تہ اکھا لیڈر بنان ہور تہ اکھا لیڈر بنان مے خوشی گژھان بہس نا یہ ونان مڑن دیو کیا ہو ونان مگر یم یم سرف 5 یمن چھو اتہ کانس بولن پسند یم سے دپان صرف گژھو آز اسی ہوتن ونن مگر یہ تھو میں کت یاد یم کرنو نا یمن علاقن وفا مے وون بار بار یم یل تہ ووٹ ترائنو یم ترائنو پنن شرین ٹرانسفر خاطر یم یل تہ ووٹ ترائنو یم ترائنو پنن زنانن ٹرانسفر خاطر یم یل تہ ووٹ ترائنو یم ترائنو پنن شرین نوکری ہند خاطر یم ترائنو نو ووٹ علاقس خاطر تت گژھِ ہسپتال بنن سڑک بنیں ہاں پتہ کیا 5 ورین کت آسان کران اس طرح سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو دبا کر رکھا تھا کہ لوگ جرت کران یل بہ گڑے سیاست مز آوس مے لوگ ونان دپان ظفر صاحبہ چلو گس واپس پڑ علی گڑھ پڑ چلو گس کیس ژٕ واریاہ قٲبِل اور بہ اوسُس نہٕ یِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ نالایق رۄپیو سۭتۍ چھَنہٕ مےٚ ڈگری کٔرمٕژ مےٚ چھےٚ مُصیبتس منٛز تہٕ سٹرگل کٔرِتھ ڈگری کٔرمٕژ بہٕ اوسُس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منٛز تہِ ٹاپن منٛز یِوان بہٕ اوسُس جے این وی ڈوڈا بہٕ اوسُس ٹاپرن منٛز تتہِ گٔژھِو میٛانہِ ڈگری ژھٲنٛڈِو یِمن سکوٗلن منٛز یِمن کالجن منٛز مےٚ پوٚرمُت چھُ پتہٕ پرٛژھِو تتہِ کٮ۪ن لیکچررن پروفیسرن پرٛژھِو تتہِ کٮ۪ن تِم ؤنِو شیخ ظفر کیٛاہ اوس بہٕ نہ اوسُس نالایق توٕ موٗجوٗب آوُس بہٕ سیاستس منٛز بلکہ یہ گوٚو مےٚ اکھ اللہ تعالیٰ ہس اوس یِتھے کٔنۍ مےٚ نِش کٲم کڑٕنۍ مےٚ گوٚو دٮ۪ماغس منٛز پی جی کٔرِتھ گوٚو دٮ۪ماغس منٛز آو دٮ۪ماغس منٛز بہٕ ووٚتھُس مےٚ وٕچھ بہٕ ییٚلہِ پوٗرٕ دُنیاہس اوسُس پھیرِتھ یِوان مڑٮ۪و وڑوَن اوسُس گژھان بہٕ اوسُس وٕچھان پروردگارا میانٮ۪ن لُکن سۭتۍ گوٚمُت کیٛاہ چھُ ییٚتہِ دباونہٕ چھِ آمٕتۍ ڈراونہٕ وٕنہِ تے چھِنہٕ یِم کتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ اور ادٕ ووٚتھُس بہٕ ادٕ آوُس بہٕ سیاستس منٛز ادٕ لٲج مےٚ لڑٲے ژٕ وٕنۍ ژلہ کانٛہہ گام ؤنِتھ دپہِ ییٚتہِ گوٚو نہٕ کِہینۍ 5 ؤرین ژلہ ؤنِن گُمرِ تتہِ چھےٚ سکوٗلس رِپیرمنٹ ؤنِن ہتہِ دورِ پٮ۪ٹھ تتہِ چھُ سکوٗلس کینٛہہ نہٕ کینٛہہ گوٚمُت ؤنِن لونہٕ پورہ تتہِ تہِ چھُ کینٛہہ گوٚمُت ؤنِن تیلر تتہِ تہِ چھُ کینٛہہ نہٕ کینٛہہ گوٚمُت ؤنِن ہاینن گٔژھِو وٕچھِو ہایننُک سکوٗل ؤنکیٚنس گٔژھِو وٕچھِو ژیٖرِک سکوٗل ؤنکیٚنس گٔژھِو وٕچھِو نبجنیک سکوٗل ؤنکیٚنس یم لُٹیرٕ چھِ ؤنکیٚنس ییٚتہِ بکواس کران 14 گنٹن ظفراللہ اِہندِس گرس برونٛٹھ کنۍ اوس سکوٗل خدا کی قسم زن ٲس تتھ کھٔر ؤژھمٕژ یِمن ٲس برونٛٹھ کنۍ وتھ وتہِ اوس نہٕ بنان یِہنٛدِ برونٛٹھ کنۍ پکُن رب ٲس کھسان کۄٹھٮ۪ن تانٮ۪تھ آز چھکھ ٹایلہٕ ترٲیِتھ ونان چھُ پانے گوٚو تُہۍ کیٛازِ کریو نہٕ پانے تُہۍ ٲسِو پانے کھٮ۪وان آسان تِژھ گڑٮ۪ن
گژھو پٔکِو دہراو گژھو وٕچھو تتیُک سکوٗل آب ڈونٛپھ اوس آسان سکوٗلس اندر سکوٗلس اوس اندر جمع گژھان آب آز چھےٚ تتہِ ٹایلہٕ لٔگِتھ پٔکِو نوگام گژھو وٕچھو سکوٗلس منٛز سولر پینل مایک سسٹم ٹایلہٕ باتھ روٗم گژھو وٕچھو پٔکِو استان گام گژھو وٕچھو ونکیٚنس الحمدللہ ونکیٚنس سکوٗل کیُتھ چھُ وتہِ منٛزٕے چھُ سکوٗل بتہٕ کھیِو تتٮ۪تھ گۄڈٕ اوس نہٕ تتہِ سٹوٗڈنٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ اندر جانور تہِ اوس منٛدچھان اندر گژھنس آز چھُ تتہِ ٹایلہٕ لٔگِتھ ڈیسک سکوٗلس منٛز دیوار چھِ لٔگِتھ گیٹ چھُ لٔگِتھ پٔکِو یورُد گژھو ہایر سیکنڈری منٛز گۄڈے اندر گژھو یورُد منٛز مکاے ہانٹھن منٛز کٔڑۍ مےٚ نوجوان مڑِ ہٕنٛدِکۍ ترٲیِم سٹیڈیم نِتھ ہاں کالے چھُنہٕ بنان سورُے کینٛہہ سُہ سٹیڈیم زٔمیٖن گٔے یلہٕ رفتہٕ رفتہٕ یی وۄنۍ پونٛسہٕ انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ بناوون اکھ شاندار سٹیڈیم سُہ مگر کالے بنہِ سورُے نو کینٛہہ دِتوٕ تتھ کٔرِو ایپرِشیٹ دٔپِو واقعی منٛز کم سے کم مکاے ہانٹھو منٛز تہِ درٛاے نو گۄڈٕ اوس نہٕ بال ژھانڈنٕے انسان دپان اوس مکاے ہونٛٹ ترِ خبر نکواڑیو کِنۍ أچھ کِنۍ گژھِ مکاے ہونٛٹ کیٛاہ گژھِ ونکیٚنس چھُو کم سے کم بال ییٖژن تہِ چھُو ونان اورا بال نظرِ تہِ چھُو یِوان کالے چھُنہٕ بنان مےٚ چھُنہٕ کُنہِ مٲلۍ سُنٛد خزانہٕ پتہٕ مےٚ چھُ سُہ یلہٕ تراوُن تہٕ بس ژھُن بہٕ کالے رۄپیہِ لٲگِتھ تہٕ انان کالے بناون سبز انٹرنیشنل سٹیڈیم خواب چھُم مگر رفتہٕ رفتَے گژھِ تٔرِو گٔژھِو پیڈگام 2 سکوٗل چھِ تتہِ دۄنوٕنی چھِ چار دیواری گٔژھِو وٕچھِو تتیُک سکوٗل اکھ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت بنوو مےٚ یِہُس DDC فنڈس منٛز پونٛسہٕ ترٛاونہٕ گٔژھِو ستروگن 2 سکوٗلن أکِس چھِ دیوار تہِ بٔنِتھ أکِس چھِ رِپیرمنٹ گٔژھِو آپن ونکیٚنس آپن مےٚ چھِ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ گٔژھِو وٕچھِو ٹایلہٕ چھےٚ لٔگِتھ تتہِ کِنہٕ نہ دٔپِو اپوز چھُ ونان بہٕ چھَس اوپن ونان گٔژھِو اگر اپوز ون تتیُک کٔرِو لایو دٔپِو نَیہِ گٔژھِو وٕچھِو آپن مڈل سکوٗلس منٛز گٔژھِو کوکندو 3 لچھن ہُنٛد باتھ روٗم چھُ مےٚ دیُتمُت اور 12 لچھ دِژے مےٚ تِمن تِمو سُہ اوس ٹھیکہٕ در واپس تتیُک دوٚپہس نہ حظ 12 لچھن منٛز بنہِ بلڈنگ مےٚ کوٚر تَو دۄہ تِمن وعدٕ مےٚ دوٚپُکھ بہٕ دِمو تۄہہِ نٔو بلڈنگ تھوڑا وقت لگوٕ اور 47 لچھن ہٕنٛز بلڈنگ چھےٚ ٹینڈر گٔمٕژ اور الحمدللہ دیوارِ تہِ چھِ ٹینڈر گٔمٕتۍ گٔژھِو پٲسر 3 لچھن ہُنٛد باتھ روٗم یِہوس چھُ مےٚ تِمن ترومُت ریپیرمنٹ سکوٗلس انشاء اللہ تعالیٰ خوٗبصوٗرت سکوٗل بناوان سُہ تہِ اور 15 ڈیسک چھِ مےٚ واتنٲمٕتۍ پٲسر پٔکِو تتہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ باٹا گٔژھِو وٕچھِو ریپیرمنٹ چھےٚ کِنہٕ نہ تمہِ پٮ۪ٹھ پٔکِو برونٛٹھ گٔژھِو رٕژل سکوٗلس باتھ روٗم خٲطرٕ ٲسۍ ترسان تِم دپان ٲسۍ اسہِ چھُنہٕ باتھ روٗمٕے کیٛاہ کرن سٲنۍ شُرۍ گٔژھِو تتہِ برونٛٹھ یور تٔرِو قدرنا گرلز مڈل سکوٗل ٹایلہٕ ہاے سکوٗل سمارٹ بورڈ اور 3 کروڑن ہٕنٛز بلڈنگ چھِ مےٚ پرپوز کٔرمٕژ 2 کروڑ 2.5 کروڑ اس کے لیے آیے اور بیٚیہِ گۄڈٕ ووٚن مےٚ ماسٹرن بہٕ دِمو ادٕ ووٚن مےٚ گٔژھِو کوکندو گٔژھِو یوٚت ہوم ڈنڈو تیُتھ سکوٗل میلوٕ نہٕ کُنہِ یُتھ ہوم ڈنڈو چھُ ونکیٚنس بنومُت مےٚ گٔژھِو یِہُس ٹاکسرن گٔژھِو وٕچھِو ٹایلہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سکوٗلس لٔگِتھ اور ونکیٚنس ان قریب میٲنۍ پلان تحت یِم ڈیسک پرٛوکیور چھِ آمٕتۍ کرنہٕ یِتھُے روڈ کلیر گژھِ پوٗرٕ مڑِ ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے سکوٗلن دِمو یِہُس ڈیسک أسۍ تمہِ پتہٕ تٔرِو بۄنگام سکوٗل قدرنا دیوار ٹایلہٕ باتھ روٗم گۄڈٕ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ یِم سارے چیٖز بنان گٔژھِو رناے زبان سکوٗل دیوار سُدر سکوٗل دیوار باتھ روٗم سارنٕے سکوٗلن میٹھ ون 6 لچھ دِتمٕتۍ چھِ مےٚ سکوٗلس گٔژھِو ایر سکوٗل ہاے سکوٗل تیٖژ بٔڑ بلڈنگ دیوار باتھ روٗم مائک سسٹم سولر پینل اور لیب سمارٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ پانے چھو یم چیز گژھان یم کٔر مےٚ محنت مےٚ چھِ پتہ لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ چھِنہٕ زانٛہہ ختم گژھان نہ چھِ لُکن ہُنٛد اُمید زانٛہہ ختم گژھان اور نہ چھِ لُکھ زانٛہہ خۄش روزان 100%. مےٚ چھُنہٕ لُکن یہِ وٕچھُن کہِ لُکھ کۭتیاہ چھِ خۄش کۭتیاہ نہٕ بہٕ چھُس گۄڈٮ۪تھٕے یہِ وٕچھان کہِ مےٚ کۭژاہ کوٗشش کٔر اگر مےٚ پننہِ طرفہٕ کوٗشش کٔر تمہِ پتہٕ اگر مےٚ کانٛہہ ناراض تہِ چھُ اللہ تعالیٰ پھیرِ تٔمِس پانے پھیرنایس مےٚ کُن ییٖژن چھُ مےٚ تٔمِس پٮ۪ٹھ ترومُت پتہٕ آسان ورنہ سٲنۍ لُکھ چھِ سادٕ انسان بہٕ یُتھُے تتہِ چھُس نیران میٲنۍ دُشمن چھِ تِمن تام واتان اور ونان چھِکھ مےٚ خلاف یی نہٕ تی تِکیٛازِ تِمن چھَو نہٕ کٲم تِم ونن نہٕ پیارے لالس اسہِ دِ الٹراساؤنڈ مشیٖن خٲطرٕ ڈاکٹر تہِ ونٮ۪کھ نہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ تِمن دود کران یٔڈ دود کران زنٛگہٕ دود کران زبٲنۍ دود کران اکھ چھُ مڑِ منٛز پروردگارا دپان چھُ ییٚمِس چھُ علم مسجد منٛز کھڑا گژھان بیاکھ دپہِ ییٚمِس چھُ حضرت عمرٕے چھُنہٕ کانٛہہ مگر ییٚلہِ عمل چھُ مٲنِو وٕچھان تہٕ تٔمِس چھُ نابکار تہٕ تٔمِس چھُ بے وفا انسان
چھُیی نہٕ مےٚ نظرِ یِوان کانٛہہ مڑی منٛز صرف پننٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ سیاست کران بس ناو ونہٕ نہٕ بہٕ ناو چھنہٕ مےٚ وننٕچ ضروٗرت مگر یہِ حقیٖق نشاندہی چھِ یِتھ کٔنۍ کرٕنۍ ضروٗری اور مےٚ چھُ پوٗرٕ پتہ اگر بہٕ پوٚز آسہٕ ونان علاقس ترِ پانے فکرِ کہِ کُس انسان چھُ یہِ تِکیازِ علاقس چھِ پوٗرٕ پتہ آسان بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیِس جایہِ گٔژھِتھ پنٕنۍ ٲب کھٔٹِتھ تھٲیِتھ مگر پننِس علاقس منٛز چھِ سارنٕے پاے آسان وٕنکٮ۪نس ییٚلہِ بٕے چھُس کانٛہہ مسلہٕ تُلان مڑِ دیُک وۄڑ ونو اتہِ چھِ ونان یِتھ کٔنۍ کرو اور کینٛژن لُکن چھُ باسان یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن سایلنٹ بہٕ چھُس پننہِ جایہِ آسان لٔگِتھ مےٚ چھِ پتہ بہٕ کیازِ چھُس نہٕ سوشل میڈیا سارے چیٖز وٕنکٮ۪نس کھالان کینٛژن لُکن آسہِ باسان یہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن کینٛہہ کران بہٕ چھُس نہٕ اَوٕ موٗجوٗب کھالان تِکیازِ مےٚ چھِ پتہ یُس سون دُشمن چھُ سُہ چھُنہٕ چاہان یِم چیٖز گژھن گژھِ نتہٕ کُس چیٖز چھُ مےٚ تروومُت یُس نہٕ مےٚ مڑی خٲطرٕ ہاے لایٹ چھُ کوٚرمُت وٲڑوَن ییٚلہِ یِمن 2014 منٛز میکڈم اوس تراوان یِم کیازِ ٲسۍ نہٕ تراوان تمے دۄہ ییٚلہِ بہٕ آوُس ادٕ ییٚلہِ مےٚ یِمن خلاف FIR ایپلِکیشن ترٲو تھانس منٛز ادٕ گٔے ڈپارٹمنٹ وٲلۍ ایکٹِویٹ ییٚلہِ انٹرنیٹس پتہٕ سیدے یِم کیازِ ٲسۍ نہٕ تِمن دۄہن ونان أسۍ دِمو تۄہہِ انٹرنیٹ یِم کیازِ ٲسۍ ونان سارنٕے أسۍ دِمو تۄہہِ کیازِ ٲسۍ نہٕ ونان فارسٹ کلیرنس بلکہِ یِم ٲسۍ لُکن ونان فارسٹ کلیرنس گژھِ نہٕ زٕہٕے دپان ٲسۍ زٕہٕے گژھِ نہٕ فارسٹ کلیرنس یِم ٲسۍ لُکن مایوٗس کران دپان ٲسۍ ظفر اللہ چھُ اپوز ونان پتہٕ ییٚلہِ گوٚو دپان یہِ کرنووُ اَسہِ اکھ چھُ PIL نو ییٚلہِ چانہِ PIL سۭتی سورُے کینٛہہ چھُ گژھان تہٕ تیٚلہِ کتھ چھِ یِم الیکشن گژھان أسۍ کیازِ سوزوکھ نہٕ ژٕ عدالتس منٛز تیٚلہِ یی اَسہِ پانے سورُے چانیو PIL سۭتۍ اکھ چھُ ونان ڈیم کینسلس خٲطرٕ کٔرٕتھ نہٕ ژےٚ کتھٕے ادٕ تُہۍ ما چھِو ونان أسۍ گٔے تمہِ دۄہ کورٹس ؤنِو تُہۍ جواب تُہۍ تہِ ؤنِو لُکن تُہۍ تہِ ما چھُو تتھ پٮ۪ٹھ پنُن کینٛہہ نہ کینٛہہ کوئی نہ کوئی خیال تو آپ کا بھی ہوگا تُہۍ ما کورٹس خٲطرٕ گٔیو تمہِ دۄہ تُہۍ ما لُکن ٲسِو ونان ظفر اللہ بِہِن ژھۄپہٕ أسۍ گٔے کورٹس کیٛاہ کوٚر بہٕ کورٹس منٛز بس سوال پرژھان ظفر اللہس ووٹ دِین پیارے لالس سوال پرژھان ظفر اللہس ووٹ دِین فلٲنی لالس پنُن ووٹ دِین رۄپین 10 خٲطرٕ تہٕ لُکہٕ ہٕنٛدِس ووٹس خٲطرٕ پرژھان پتہٕ سوال لوگوں نے آپ سے امید رکھی اگر مڑِ ہٕنٛدۍ شُرۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ سڑکن منٛز ؤتھۍ نا مےٚ دِتۍ تِمن پتہٕ سکوٗل بنٲیِتھ مےٚ ناو لاگنو تِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن FIR 32 نفرن لاگنو یِمو تمہِ دۄہ ہاینن FIR 32 نفرن کیٛاہ مڑٮ۪ن کٮ۪ن گژھِ یہِ مٔشِتھ تُہۍ چھُوا مڑٮ۪ن خیر خواہ 16 نفرن لاگنو یِمو پٮ۪ٹھ گام FIR 4 نفرن لاگنو یِمو ییٚتہِ نوگام ییٚتہِ استان گام FIR سُہ گژھِ مڑٮ۪ن کٮ۪ن مٔشِتھ اور تُہۍ ؤنِو ظفر اللہ ہُہ مےٚ کیٛاہ چھِ پروردگارن ییٖژاہ عزت دِژمٕژ لُکن منٛز تِکیازِ لُکھ چھِ ونان اگر نہٕ یہِ کِہینۍ تہِ کرِ مگر اکھ چیٖز چھُ بے ایٖمٲنی تہِ کٔرٕن نہٕ علاقس سۭتۍ خوٗن چوٗسُن نہٕ لُکن ہُنٛد اور مےٚ چھُ یقیٖن کہِ آز یُس مےٚ جواب دیُت پننٮ۪ن سیٲسی حریٖفن ذرا یا نظامتس منٛز اور پنٕنۍ کرن پانے عزت اگر چھو نہٕ عزت ضروٗرت تیٚلہِ تُہۍ یِتھے کٔنۍ اگر تُہۍ تملہٕ ژوٗرن یُس اندر اللہ یہ چھُ حدیث دپان ایک دانہ حرام کھا کے اگر ایک دانہ حرام کھایا آپ نے ایک دانہ 40 سال عبادت قبول نہیں ہوتی ہے یمو 60 ساسن آبادی ہُنٛد راشن کھیٚیہِ تِمن خٲطرٕ کر کھُلایہِ پروردگار ہدایتٕکۍ دروازٕ تہٕ پتہٕ اژن تِم تور تہٕ پتہٕ میلہِ تِمن ہدایت تِمن چھُ نہٕ ہدایت ملُن نتہٕ وٕچھُکھ تُہۍ کُنہِ دۄہ ٹوپہِ لٔگِتھ نٮ۪ماز پرنہِ تہٕ تُہۍ دٔپِو یِہوے چھُ ساروی کھۄتہٕ عبداللہ بن ابے تہِ اوس گۄڈٕ أکِس صفس منٛز آسان نٮ۪مازِ بیٚیہِ اوس حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلمٕچ تعریٖف تہِ کران مگر اسلامُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ منافق یتھ ییٚتہِ اسلٲمی تاریٖخس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ منافق سُے روٗدمُت یہنٛدن ٹوپین کُن تہٕ دستارن کُن تہٕ یِمن صدرن کُن ٲسۍزیو نہٕ گژھان یِم چھُو یورٕ تہِ یِم چھُو یورٕ تہِ یِمن یورٕ مہاتما گاندھی نظر آوُ رۄپیہِ وول تور گٔیوٕ یِمن چھُو نہٕ لینا دینا ہورٕ یورٕ یِمن چھُو صرف پنُن ووٹ ترٛاینو یِم ہمیشہ رۄپین 10 پنُن ووٹ ترٛاینو یِم ہمیشہ یہِ تھٲیزیو میٲنۍ کتھ یاد مڑِ ووٹ ونکٮ۪ن تِکیازِ باقین لُکن ونہٕ ہا بہٕ مگر باقین لُکن چھنہٕ یہِ لڑٲے پتہ یہِ چھا کیٛاہ تِکیازِ تِم مہ زانن أمِس تِم مہ زانن یِمن تُہۍ تہِ أسۍ زانو اسی لیے چھُس بہٕ تُہنٛزِ زبٲنۍ منٛزٕے یہِ کتھ کران کہِ یِم سرف دیٖنو ہمیشہ ٹۄپہٕ یِمن تُہۍ دۄد چٲیِو آبِ زمزم چٲیِو یِمو چھُو بدلس منٛز ٹۄپے دِنۍ یِمن پٮ۪ٹھ خبر بہٕ ما مارٕ پگہہ خبر آز کُس چھُ آز چھُ کالہٕ وٕچھان مٲنِو نوجوان شٔنگِتھ صبح چھُ آسان سُہ مۄکلیومُت پننہِ پانٕچ چھنہٕ آز کٲنٛسہِ گارنٹی
مگر میٲنۍ یہِ کتھ تھٲیزیو وَسہِ وٲلِتھ یِم زانٛہہ وفا کرنو نہٕ نتہٕ ؤنِو تُہۍ دٔپِو یِم یِنو کُنہِ یورٕ یہِ بُتھ لٲگِتھ ہُہ بُتھ لٲگِتھ برونٛٹھ چھُ پنچایتی الیکشن تہِ یِم چھِ زاگان ظفر اللہ کر ہارناوون أسۍ اَتے پاوون وۄنۍ أسۍ ہوٚتہِ پوشُس نہٕ وۄنۍ دپوکھ وٕچھوا ژٕ تُلنکھ نہٕ ژٕ تُلنکھ نہٕ ژےٚ دیُتنے نہٕ مینڈیٹ ژےٚ دیُتنے نہٕ مینڈیٹ تاکہِ یِم یِن مٔنٛزۍ کِنۍ مڑِ منٛز ییٚلہِ بی جے پی ین ژوٗرِ فارم ترٲے الیکشن لوٚڑ یِمو سرپو تہِ تُلے اکھ زٕ کینڈِڈیٹ مڑین کیو لُکو کوٚر بی جے پی برسر مگر یِمن مُنافِقن دِتُکھ نہٕ ووٹ کینٛہہ تتہِ زینۍ زٕ بی جے پی ہٕنٛدۍ سرپنچ یوردس منٛز تہِ تہٕ نوگامس منٛز تہِ مگر یمن دِتُکھ نہٕ تِکیازِ اکھ نفر آو مٔنٛزۍ کِنۍ یُس تتہِ کینڈِڈیٹن لوگ سپورٹ کران دۄنوے ہارے لُکن چھےٚ تیٖژ نفرت تہٕ ضد یِمن سۭتۍ اور بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ بہٕ ہاریووُس پوٗرٕ مڑوا اور واڑون تِمو ٲس محنت کٔرمٕژ بہٕ چھُس نہٕ ریجنل بُنیادس پٮ۪ٹھ ووٹ چاہان نیُن انشاء اللہ تعالیٰ بہٕ دِمہٕ یہِ ثٲبت کٔرِتھ پننہِ مڑین تہٕ واڑون کٮ۪ن لُکن صرف گژھِ زندٕ روزُن مڑوا واڑون سے ہٹ کر بیٚیِس الیکشنس منٛز گژھٕ بہٕ کم سے کم 12,000 ووٹ نیُن چھاتروٗ مُغل میدان کیشوان تہٕ بونزوا پٮ۪ٹھ یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ آز یہِ تھٲیزیو میٲنۍ کتھ نوٹ کٔرِتھ صرف تھٲیِو تُہۍ ہمت پننہِ جایہِ اور یہ چھُس نہٕ بہٕ علاقائی بُنیادس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس چاہان یِمو مےٚ سۭتۍ ساتھ دیُت آز اتھ یتھ ڈنگس لٲگِو یورے کایا کایا اکھ پٲترامہٕ کٔڑِوس نٮ۪بر تِکیازِ دُبارٕ پتہٕ شیخ ظفر اللہ زندٕ گژھن وول چھُ نہٕ سیاستس منٛز اگر دُشمن گٔیو یتھ منٛز کامیاب تہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ زانٛہہ سوٗنچِتھ تہِ کہِ تُہۍ ہیٚکِو سُہ ڈاکٹر چُنِتھ تٔمِس ڈاکٹر سُنٛد انتخاب کٔرِتھ ییٚمِس تُہنٛزن بٮ۪مارِ ہٕنٛز پتہ چھِ تیٚلہِ یِنو ہمیشہ تِمے ڈاکٹر یِمن تُہۍ 100 لٹہِ پیٚیوٕ ونُن اسہِ چھُ یہِ دود اسہِ چھُ لنگہٕ دود اسہِ چھُ کوٚٹھِ دود اسہِ چھُ زنگہٕ دود مگر تِمن فِکرِ ترِوٕ نہٕ مےٚ چھےٚ پتہ مڑین کِس مرگنس منٛز پھسُن کیٛاہ گوٚو آز تہِ اوس اسہِ تیلر پٮ۪ٹھ گُلال واریاہ شدیٖد بٮ۪مار اوس مگر سہل سہل اینٹری ٲسۍ نہٕ دِوان ہیوٚر ٲسۍ نہٕ دِوان گژھنہٕ پتہٕ ییٚلہِ گاڑِ ترایکھ 12 بجہِ بعد تہٕ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ ڈرایورو کینٛژو فون کوٚر دوٚپُکھ اللہ تعالیٰ بچٲیِن کوتاہ مُشکل چھُ گژھان گاڑِ پکُن سُہ چھُ ثواب یِمنٕے دجالن تہٕ یِمنٕے یزیٖدن تہٕ یِمنٕے فرعونن ہُنٛد اگر یِمو أسۍ تتھ چیٖزس کُن لاجے نہٕ اسہِ یہِ حال آسہِ نہٕ آز مڑوا وڑونس نتہٕ مڑوا وڑون اوس خوٗبصوٗرت کاویٲڑ ہیوٗ چھُنہٕ پوٗرٕ مطلب بہٕ چھُس ونان پوٗرٕ چناب ویلی منٛز چھُنہٕ کاویٲڑ ہیوٗ ایریا کُنہِ دٔریاو خوٗبصوٗرت یپٲرۍ کِنۍ اکھ مٲدانہ اکھ چھُ جوٗن جُلائی اگستس منٛز یِژ گڑن کھور تتہِ دٔریاوس منٛز تراوان چھُ انسان ہورٕ چھِ آسان گرمی کوتاہ لطف تہٕ کوتاہ سکوٗن چھُ یِوان سۄے کاویٲڑ تھٲو یِمو پوٗرٕ دُنیاہس نِش کھٔٹِتھ روڈٕے دِتُکھ نہٕ یِنہٕ پتہٕ اگر دِتُکھ تہِ 4 رٮ۪تھ وول روڈ دِتُکھ تتھ تہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ کریڈٹ نِوان دپان پیارے لالن آیہِ مشیٖن مےٚ دوٚپُس پیارے لال کیٛازِ چھُنہٕ تیٚلہِ یپٲرۍ کِنۍ 2.5 کِلوٗمیٖٹر روڈ چھُس پینڈنگ دچھنہِ کِنۍ سُہ کیٛازِ چھُنہٕ تتھ بناوان تپٲرۍ چھُنہٕ یِمن کتھ پھوران دپان مرگنس تُل تٔمۍ مےٚ دوٚپُکھ نو شیٖن چھا کھٮ۪وان لوگمُت سُہ چھا شیٖن کھٮ۪نہٕ وٲج مشیٖن پیارے لال تہٕ یپٲرے ایز ٹھیکہٕ پرٲنی کٲم چھِ تٔمِس 2.5 کِلوٗمیٖٹر دچھنہِ سُہ کیٛازِ چھُنہٕ تتھ کمپلیٖٹ کران تپٲرۍ چھِ یِم نیران چُپ یِم چھُ یپٲرۍ تہِ یِوان ولنہٕ یپٲرۍ تہِ یِوان ولنہٕ پوٚک جہاز دپان یہِ پکنو اسہِ گوٚو بنٛد دپان ظفر اللہ چھُ وٲڑۍ دِتمٕتۍ گوٚو مرگن یلہٕ دپان یہِ تراونو پیارے لالن اگر گوٚو بنٛد ظفر اللہ چھُ وٲڑۍ دِتمٕتۍ یہِ چھُ یِہُنٛد کِردار مگر بہٕ چھُس سارنٕے لُکن یُتُے ونان کہِ ووٹ ترٲیزیو ہمیشہ آسان اگر زن بہٕ موٗدُس تہِ ووٹ ترٲیزیو ہمیشہ ایماندٲری سچٲیی تعلیٖم کو ووٹ دو اور یِم لۄکچہِ لۄکچہِ چیٖزن لڑایہِ مہٕ ترٲیِو وٲٹۍ دۄن باین گژھِ لڑٲے بہٕ گژھٕ أکِس صلاح کرنہِ أکِس سُنٛد وٲرٲنی کٔرِتھ بس لاگ ووٹ منٛگُن تِکیازِ یِمن چھُ کٲمٕے یِژٕے یِمن چھُ پرون یہِ دنٛدٕ اور یِمن چھِنہٕ وٲٹۍ سٲری ضوٚرتھ اسلیے یِم اگر 10 باین تہِ قتل کرناین اکھ بوے گژھِ یِمن سۭتۍ پکُن یِمن چھُ تیُتُے ضوٚرتھ آسان یِمن چھِ وٲٹۍ آسان ییٚتہِ 100 ووٹ ٲسنکھ تِم چھِ یِم کٕنان پتہٕ کٲنٛسہِ نیتاہس دپان چھِ أسۍ دِمناوو 100 ووٹ اسہِ تراو 15 لچھ چندس منٛز چھِ کینٛہہ یِم تِمن کٕنان کٹٲے ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ ضوٚرتھ بہٕ چھُسکھ ونان سٲری گٔژھِو یکجا مےٚ دِیِو ووٹ بہٕ لڑٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ اسمبلی منٛز بہٕ لڑٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ پارلِمنٹس منٛز بہٕ لڑٕ تُہنٛدٮ۪ن سکوٗلن تہٕ ہسپتالن خٲطرٕ بس تو آج کا
تھوڑا لمبا ہو گیا, دیجیے اجازت, خدا حافظ. دعا ایزو کرن, دشمن چھ واریاہ, اور خیر, اور مے تہ دین اللہ تعالیٰ استقامت. اور یقیناً ییٚلہِ مےٚ کٲنٛسہِ آز ووٚن دوٚپُن ہے یِمو چھے لاجمژ کینٛہہ کورِ تہِ تیار کر, یِم لاگنٲیی ژےٚ کینٛہہ تہمت تہِ, تو مےٚ دوٚپُکھ حالانکہ گۄناہ گار چھِ أسۍ سٲری, ییٚلہِ ینگ ایجن منٛز چھُ آسان تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ مطلب انسان نیکین ثواب تہِ دِوان تیوٗتاہ, مگر ینگ ایجن منٛز چھُ آسان واریاہ پھسلیومُت تہِ 10 جاین. یعنی کہ أسۍ چھِ سٲری داغدار, مگر ندامت چھِ واریاہ بٔڑ چیٖز. اگر بہٕ چھُس وٕنکیٚنس ونان کہ پروردگارا مےٚ دِژ ہدایت, بہٕ گژھٕ نہٕ برونٛٹھ کُن غلط کرُن, تو دیٹ میٖنز بہٕ چھُس صحیح پروردگار سٕنٛدِ نظرن منٛز. دُنیاہٕکۍ شیطان فطرت لُکھ ہیٚکن نظرن منٛز گراونٕچ ہر ممکن کوشش کٔرِتھ, تِکیازِ حضرت ابراہیم نے حق کی آواز اٹھائی, نمرود نے الاؤ جلایا, لیکن نمرودی الاؤ جلتا رہے. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم سچائی کے مارگ پہ آگے بڑھیں. تو اجازت دیجیے مجھے, آج کافی لمبا ہو گیا لائیو, پھر ملیں گے آگے انشاءاللہ. خدا حافظ, السلام علیکم.